Langsung selanjutnya ini kau berapa waktu mau angin udah ketemu nih mesti bermakna ini kau berapa waktu mau ককটিশলা বিজেপি জনজাতীয় মোর্চা নিয়ে কক্সা পান্দা খাইজা কাবুকা রাখর আগুনে বুজজংপুরি ইরনগর ককটিশলা বিজেপি জনজাতীয় মোর্চা নিয়ে কক্সা পান্দা খাইজা কাবুকা রাখর আগুনে বুজজংপুরি ইরনগর অমন পিলা কেতাল কমিটি খামনি উল জনজাতীয় মোর্চা নিয়ে পিলা কক্সা বলাইমানি পান্দা ফাইমানজাকা হাসনি শালকা আসুকথানি এমপি দেবতী টিফরা আসলব আইপিএফ টি বদলনি এমএলএ বিশ্বকেতু দেবর্মা আসুকথাই ইয়াকারমানি সালবরুম কেবনাই বদলে সাকল জবরদমনি পাতি বরংনাতি কক্সা ঐখানারিখা ফাইনান্সিয়াল জনজাতীয় মোর্চানি সামং তানাই রক বাহাইকে বদলে সামং খাইনাইতে সামং খাইতেনি কেবং রক ফাইকে বাহাইকে আবননরে সামং খাইনাই আকক বর্তমানতে নাংখমনে কক চাওলাইখা আসল বনকারী ব ফাইমানজাকা জনজাতীয় মোর্চানি কাজকো তে তাংফাংক্রা আকর্ষক জনজাতি মোর্চা এটা সদর আরবান এরিয়া এই এরিয়ার আজকে উনি আমাদের নতুন সভাপতি আজকে নতুন কমিটি হওয়ার পরে প্রথম আমরা এই আমাদের এটা গার্লস বুজজং বিদ্যালয়ে আমরা আজকে মিলিত হলাম। সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে, কি করে আমাদের এই সদরের মধ্যে আমাদের প্রত্যেক বিধানসভা ক্ষেত্রে জনজাতি মোর্চাকে শক্তিশালী করা যায় এবং 7টা মোর্চার মধ্যে জনজাতি মোর্চা একটা। পার্টিকে শক্তিশালী করতে গেলে এই মোর্চারও অনেক ভূমিকা। তো কাজে আগামী আমাদের পুরো কর্পোরেশন যে নির্বাচন বা পৌরসভা এই নির্বাচনগুলিতে যাতে আমাদের মোর্চা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, পার্টিকে সাহায্য করতে পারে, তার জন্য আজকে এখানে প্রথম আমাদের বৈঠক। যারা কমিটির মেম্বার আছেন তাদেরকে নিয়েই আমরা আজকে বসবো। এর মধ্যে শুনেছি 4-5 জন একটু কোয়ারেন্টাইনে থাকাতে সবাই আসতে পারেননি। 5 থেকে 7 জন বাদ দিয়ে বাকিরা সবাই আসছেন জেলাতে। আমাদের 31 জন নিয়েই তো আমাদের 31 জন কমিটি, তার মধ্যে আজকে আমি দেখেছি ম্যাক্সিমামই উপস্থিত আছেন 5 থেকে 7 জন বাদ। আজকে এই আলোচনার পরে যে কমিটি কী নির্দেশ দেবেন আপনি? দেখুন, সাংগঠনিক যেহেতু আমাদের এই শহরাঞ্চলে যেখানে যেখানে আমাদের জনজাতি আছেন প্রত্যেক ওয়ার্ডে যাতে আমরা জনসম্পর্ক করতে পারি, কে কোথায় কিভাবে আছেন, আমাদের দলে কতজন যত ভোটার আছেন আর তাদের কী সমস্যা, তাদের মনের কথা জানার চেষ্টা করব। আর আমাদের সরকার যে কাজ করছে জনগণের জন্য সেটা আসলে সব জায়গায় সেটা সুবিধা পাচ্ছি কি না এবং আমাদের পার্টিতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি এই দিকগুলি আমরা। স্যার, বিশেষ করে বিভিন্ন জায়গায় জনজাতি মোর্চার তীব্র মতার দ্বারা আক্রমণের শিকার হচ্ছেন, সেই বিষয়ে কর্মীদেরকে কীরকম? যে কোনো আক্রমণ বা রাজনৈতিক হিংসা আমরা তার নিন্দা জানাই। কাজে এটা ঠিক না, গণতন্ত্রে মানুষের অধিকার আছে যে কোনো রাজনৈতিক দলে অংশগ্রহণ করা বা সক্রিয় সদস্য হয়ে কাজ করা। তো এটা ঠিক না। আমরা এর আগেও আমরা আলোচনা করেছি এবং সাংগঠনিকভাবেও আমরা সব জায়গায় আমাদের কর্মীদেরকে আমরা বার্তা আমরা দিয়েছি যে হিংসায় যেন কেউ পা না বাড়ায়। অনেকে ষড়যন্ত্র করে হিংসার আশ্রয় নিতে পারে, বাধ্য করতে পারে, তো সেই জায়গায় যাতে সংযত থেকে কাজকর্ম করে। স্যার, বর্তমান পরিস্থিতিতে কি এডিসিতে আপনাদের জনজাতি মোর্চা সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে? কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু অসুবিধা হচ্ছে, কারণ তারা যদিও থানচার কথা বলেছিল, কিন্তু থানচা শক্তি প্রাসাদের নিয়ে তো অনেক দূরের কথা। তাদের দলের মধ্যেও থানচা আছে কিনা আমার সন্দেহ, কারণ আমাদের প্রদ্যুৎ বাবু উনি সুপ্রিমো ওই দলে, ওনাকে ওনার কর্মীকে ধরে এনে পুলিশের হাতে তুলে দিতে হবে। একজন বিধায়ককে আক্রমণ করেছিলেন, তো তা থেকে প্রমাণিত হয় যে পুলিশের হাতে সেই দলেরই সুপ্রিমোকে ধরে দিতে হয়। বারবার উনি আপিল রাখছেন সবার কাছে যেন হিংসায় পা না বাড়ায়, কিন্তু ওনার কমানো কেউ মানছে না। তো যার ফলে আজকে পাহাড়ে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে একটু শক্তিশালী সেখানে তারা বিভিন্নভাবে অন্যান্য দলের রাজনীতি কর্মীদেরকে হয়রানি করার চেষ্টা করছে। পঞ্চায়েত নিয়ে তাদের অযথা একটা আমরা দেখছি কার্যকলাপ। আরডি ডিপার্টমেন্ট পঞ্চায়েত থেকে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে তাদের যে কমিটিগুলি হয়েছিল সেটা বেআইনি। তারপরে তারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বলছে তালা মারছে, বিডিও এবং পঞ্চায়েত সেক্রেটারিকে বলছে যেতে পারবে না, অফিস খুলতে পারবে না, এটা ঠিক না। তো কাজে আমি ওনার প্রতি
আবার আহ্বান রাখতে চাই প্রতিজ্ঞাবুর কাছে, আজকে ওনার জন্মদিন, ওনার প্রতি যেমন জন্মদিনের শুভেচ্ছা রইল, তেমনই যাতে গণতান্ত্রিক পরিবেশে মানুষ রাজনীতি করতে পারে। এবং যেহেতু থানচার নাম করে এসছেন, কাজে থানচা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যেন আরও একটু অ্যাক্টিভ হয়, এই কথাই বলবো। থ্যাংক ইউ স্যার। প্রথমে বলবো ওটা ওই দলের ব্যাপার, কারণ ওই দলের বিধায়ক। আমি দেখেছি আপনাদের মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে, উনি হোয়াটসঅ্যাপ না কিসে করে যেন পাঠিয়েছেন পদত্যাগপত্র, যেটা আমিও মনে করি ঠিক না। কারণ স্পিকারের সামনে গিয়ে ওনার সামনে সিগনেচার করে আমি পদত্যাগ করলাম, কারণগুলি তো লিখিত আকারে বা মৌখিক আকারেও তিনি বলতে পারতেন। তো সেটা না করে স্পিকারের কাছে হোয়াটসঅ্যাপে তো হয় না। ঠিক আছে, হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানোর পর পরের দিন আবার তিনি দেখা করতে পারতেন, কথা গিয়ে বলতে পারতেন। এর মধ্যে দেখেছি মুখ্যমন্ত্রীকে কপি দিয়েছেন, আবার আমাদের এনসি বাবু, যিনি ওই দলের সভাপতি, তো এনসি বাবুই বলছেন এটা, মানে আমি যতটুকু জানি ঠিক না। তো এই জন্য পেন্ডিং আছে। তো কাজেই ওই দলের সুপ্রিমো হিসেবে এখন এনসি বাবুরা দেখবেন। কিন্তু এরপরে কিন্তু প্রদ্যুৎ কিশোর ওনার বাড়িতে গেলেন, ওনার সঙ্গে কথা বললেন, তো সেই বিষয়টা আপনি কী মনে করেন? কোনো তো রাজনৈতিক চাপে শিকার হয়েছে উনি? রাজনৈতিক চাপ আমার মনে হয় সিমলা তমাকারিতে, যেটা এডিসি নির্বাচনে আমরা দেখলাম, বিপুল বুথে জয়যুক্ত হয়েছেন আমাদের রবীন্দ্র দেববর্মা, উনি মথার লোক। তো এটা একটা বাড়তি চাপ তো আছেই আমাদের বিশ্বজিৎ বাবুর উপরে। এছাড়া পাহাড়ে দেখুন সব জায়গায় আইপিএফটি এখন অনেকটা দুর্বল। আমি তো এডিসি নির্বাচনে আগে বলেছিলাম, আমার যে অভিজ্ঞতা আমি তাই শেয়ার করেছিলাম। সেই সময় হয়তোবা অনেকে আমার কথা মানতে চায়নি। তো সিটটা তারা বেশি নেওয়ার পরে যা হওয়ার সেটা তো হয়েছে, আমি অনেক জায়গায় বলেছি। তো কাজে এটা তাদের উপর একটা বাড়তি চাপ। কিন্তু রাজনীতি মানে তো সেটা, যে রাজনীতি মানেই অনিশ্চয়তার ইয়ে, আর সবসময় একটা প্রেসারে তো থাকবে, জনগণের জন্য কাজ করতে হবে। কাজ করতে না পারলে সেটা আরও চাপটা বেড়ে যাবে। তো উনি এমএলএ হিসাবে এলাকায় কি কাজ করেছেন উনি জানেন, কিন্তু এই মথা এবং এখন যে 3 বছর উনি এমএলএ হিসেবে কাজ করেছেন, সেটা জনগণ নিশ্চয়ই ওনার উপরে একটা চাপ। অন্যদিকে মথার যে ক্ষমতায় আসা, সেটাও একটা চাপ। আর বাকি তো তাদের দলের কথা উনি জানেন। আপনি কি মনে করেন বিজেপির উপর কোনো প্রভাব পড়তে পারে ওনার পদত্যাগে? একজন যদি উনি যদি কোথাও চলেও যান আর বাকি যদি ঠিক থাকেন, আমি মনে করি এত মানে বিজেপির উপরে চাপ আসার কথা না। কারণ বিজেপি 36 এবং তাদের 8 জন নিয়ে আমাদের সরকার চলছে। তো 44-এর জায়গায় 43 হবে। যাই হোক, এমন করলেও আমাদের মেজরিটি আছে এবং পুরো 5 বছরই চলবে বলে আমি আশা করি। বর্তমানে একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে রাজ্য রাজনীতিতে, এই গুঞ্জনটাকে নিয়ে কি বলবো? মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন, মুখ পরিবর্তন। সেটা দেখুন, গতকাল মিডিয়া থেকে আমাকেও প্রশ্ন করেছিল, মানে মুহূর্তের মধ্যে কেউ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যায়, সভাপতি হয়ে যায়। আর আজকে সেই পত্রিকা অফিস থেকেও আমার কাছে ফোন এসেছিল। আমি বললাম, আপনারাই তো নিউজ করেছিলেন যে হয়ে যাচ্ছে, তো আজকে আবার আমার মতামত জানার কি দরকার ছিল? আমি বলেছি এটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দেখবেন। আর বিজেপি অন্য দলের মতো না, সব কিছু দেখাশোনার পরেই, যাচাইয়ের পরে যা কিছু হয়। স্যার, এরকম আমি এটা অস্বীকার করছি, প্রথম কথা। আর বারবার বিরোধীদের উপরে আক্রমণ, সেটাও আমি বলবো। মানিকবাবুর কথা বলেছেন, মানিকবাবু শান্তির বাজারে কিছু একটা সময় রুজবিলিতে যারা কাজ করতেন, আমানতকারী যারা ইনভেস্ট যারা করেছিলেন, তাদের দ্বারা উনি গ্যারাউট হয়েছিলেন, এটা আমি জানি। কিন্তু সেখানে বিজেপির ফ্ল্যাগ ধরে কেউ বা বিজেপির কোনো কার্যকর্তা ওনাকে দৈহিকভাবে নির্যাতন করেছে, সেটা আমার জানা নেই। আর আমি সেই দিনও বলেছিলাম যে কারোর উপরে এরকমভাবে যদি রাজনৈতিক হয়, আক্রমণ হয়, তাহলে তার আমি বিরোধিতা করি। কারণ আমি উল্টো আরও প্রশ্ন করতে চাই অনেকজনের কাছে। আমিও কয়েকটা জায়গায় আমি আক্রান্ত হয়েছিলাম। আমাদের যদি এই সমাজটা যদি বজ্র সমাজ হয় আর গণতন্ত্রকে যদি এতই বিশ্বাস করি, তো তাদেরও উচিত ছিল রেবতীর উপরে আক্রমণের সময় কিছু কথা বলা। বিরোধী দলনেতা বারবারই বলেছে হ্যাঁ, যে রাজ্যে কিন্তু- গণতন্ত্র নেই, আইনের শাসন নেই।
বিষয়টা কিভাবে দেখছেন আপনি? গণতন্ত্র আছে বলে উনি কথা বলতে পারছেন, গণতন্ত্র আছে বলে উনি শান্তির বাজার থেকে আমার ধর্মনগরে যেতে পারছেন। তো কোথায় গণতন্ত্র নেই? আর গণতন্ত্র আছে বলে তো আজকে একটা নতুন দল ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসি দখল করলো, না হলে তো আমাদের বিজেপির সরকারে হওয়ার কথা। আমরা জোর করে শক্তি প্রয়োগ করে আমরা নিয়ে নিতাম। কিছুদিন তো আগেও গণতন্ত্র আছে বলে তো নিয়ে গেল আর একটা দল। কিছুদিন আগেও রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা কেন্দ্রে দু জায়গায় দুটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বিরোধীদের উপর। এই বিষয়টা যদি আপনি কি বলবেন? দেখুন, উনি যদি নজর অন্যদিকে ঘোরাতে চান, আমি তো পেপারে বিভিন্ন নিউজ পেপারে দেখছি পবিত্র বাবুর নামে বিভিন্ন অভিযোগ আসছে, বাদল বাবুর পরে পবিত্র বাবু আরও কতজনের। যদি এটা পুলিশের পর্যায়ে আছে তদন্তের যা হবার হবে আইনে, কিন্তু নিউজ পেপারগুলিতে তো দেখছি। তো এরকম অনেক বিষয় আছে যেগুলি খুব জ্বলন্ত ইস্যু, এবং একটা বিরোধী দলের নেতা হিসেবে একজন ওনার যেটা ভূমিকা সেটা হয়তোবা উনি ভালোভাবে করতে পারছেন না। তো বারবার একটা জায়গাতে আঘাত করার চেষ্টা। গণতন্ত্র নেই, আইন নেই। তো গণতন্ত্র এবং আইন যদি না থাকে এই নির্বাচন হয়ে গেল কী করে? আর উনি তো যথেষ্ট সিকিউর, এখন সরকার কি দেয়নি ওনাকে? স্করপিও চেয়েছিলেন, স্করপিও পেয়েছেন, এখন ইনোভা চেয়েছেন, সেটাও পেয়েছেন, ভালো বাংলো দেওয়া হয়েছে। 하스테 가나기는 주도조자 상무당 야건 하리 보박라네 아세마 샤파라이 동 하스테 조도 동 거싱로그라 하스테 가나기는 주도조자 상무당 야건 하리 보박라네 아세마 샤파라이 동요 하스테 조도 동 거싱로그라 그런 토요케 삽소드라 트몽바달레몽 조바모네 비싱티 아세마 샤파라이 동요 어머 하기는 티니 보박라 비니 아세마 샤로 뜨이두 BAC 데 on BCAC 워 옥시전 컨센트레이터 야파리리카 타게 마제가 MDC 소다걸 걸어너가리 티브라마사네 고브니 아동러 बेलाय बेलाय हामबाय दिनै बुबाग्रानि 43 दङ आसाइमा साल अ आसाइमा सालनो रुगै बुबाग्रानि दागै बुंबाय दिनै अमपि कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव जों काइनि अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर फायखा दिनै डक्टरनि याव जों याफारिखा ओमफ्राय बेलायखौनो खाथुं खाजाबाय बर' बाहायनो यासागै नाखा ताङै हिमाबा जे ताबुक सारा विश्वनो साइमानो जतनो कोरोनानि बागै बेलायखौनो किरिसिजा कायसा महामारिनि दङ ओमफ्राय कोरोनानि जे सिन्ड्रम संगाखै ब श्वास कष्ट दङ ओमफ्राय श्वास कष्ट माकेनो प्रत्येकटा हस्पिटाल हेल्थ सेन्टाराव कायसा अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर आबो खुबै इम्पर्टेन्ट आबनि बागै बुबाग्रा वान सका जे आसाइमा सालनो रुगै प्रत्येकटा हस्पिटाल रेखे जानाय हिनै दिनै आं बुनि दागि माबायनो दिनै अ हस्पिटाल फायसा फायगा आं बनो याफारि बेलायखौनो खापुका दिनै दुइदु PSC जेटा प्राइमारि हेल्थ सेन्टार अरनि नार्स ताइ डक्टर तमाइरो गयमालाय आवर मिसिंथि दिनै 43 तम दिनै बुबाग्रानि आसाइमा साल अ आसाइमा सालनो रुगै दिनै बुबाग्रा नि दागै माने बिसिंथि जत्तो प्रत्येकटा तिब्रासा आमचानि जे हस्पिटाल दं थायो आ जागा अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर जेटा कोरोनानि এই সময় বেলাইখিনি ইম্পর্টেন্ট হয়ে প্রত্যেকটা হসপিটাল গিফট হিসাবে রহন আবার চিংচিনি তুইদু প্রাইমারি হসপিটাল বাহাইনো রহ দিনে দাগিমা বাই আং দিনে তুবি ফাইকা নাজায় বেলাইখনো খা টংকা অরনি যে নার্স ডক্টর বাই কক সালাই বাহাইনো হসপিটাল বেলাইখনো নিট এন্ড ক্লিন স্টাফ নি কম দङ কমি দङ হাইপানো যেমন স্টাফ কম তেমন অ জায়গা পেশেন্ট বো কম নখাयो বুসকাংনি সারगा आसा खालायो चिनारो बेलायनो डक्टर काहाम चिनी डक्टर शुभेन्द्र तैयारो जे तोमेरो उनि जे टीम तोमेरो बेलायनो काहाम बरो खूब एक्सपर्ट आं वयना मुजुगो चिनो आमचे नुपुरनो अरो फाइदि फाइ बर बाय साक देराय दंखाके नायफैदि बिथि बेराय नै समस्या दंला ताइ कोरोनानि जे वैक्सीनेशन आबो बाहायनो इमिडिएट डाक्ति नाके बेलायखनो जानाय जेहेतु सारा पृथ्वी जगत तो जगत से अ जे कोरोना तिये बेलायखिन किरिसिंजा कायसा महामारी दङ काजे चिने अ आम जेनगो जाते अ कोरोना जे रोग दं माने अब हाबै मायाते का सना बागै अ जागा ताबुक जे वैक्सीनेशन प्रोग्राम एनि टेस्ट जे खाय दंबरो अबनो जों खाफुनो आ जागा जों टेस्ट खाने दरकार वैक्सीनेशन रा दरकार हामबाय बेले हामबाय মহারাজের পক্ষ থেকে দেওয়া এই অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটরটা আমাদের রোগীর জন্য অনেক কল্যাণমূলক কাজ করার জন্য অনেক অনুপ্রাণিত করছে। এটার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি এটা থেকে আমাদের রোগীদের অনেক
সহযোগিতা হবে এটা থেকে, আমাদের চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক সহযোগিতা হবে, আর আমাদের রুগীদের জন্য একটা ভালো ব্যবস্থা হবে এটা থেকে। আচ্ছা আমরা রুগীদের জীবনের জন্য আরও একটু কিছু করতে পারবো এটা বলতে। স্যার কোন হসপিটাল আর মানে কয়টা দেওয়া হয়েছে? আমাদের হসপিটালে তো এখন দুইটা দেওয়া হলো, আর প্রযুক্তি একটাও আছে। থ্যাংক ইউ। আমাদের হ্যাঁ ఇంకా tabok je corona ni je vaccine na mane tao hospital ro no o hospital bom hai cholei tong vaccine ni ভ্যাকসিনটা একদম কাহাম নতা মানে টেস্ট তো বেনিফিশিয়াল ও হাই নতা ভ্যাকসিন স্টাফ লো বনে না মানে রেগুলার মানে ইয়ে নতা ইভেন তিনি সামনে যাওয়া বড় লাইন আর থেকে hospital তো test তো খাই যাগো হসপিটালত কোভিড মানে করোনা নি টেস্ট করে খাই যা অ্যান্টিজেন টেস্ট হচ্ছে না সিয়া আর্টিফিশিয়াল তো হবো কোনো ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল হবো তাই আপনারা এজেন্সি অফার অ্যান্টিজেন টেস্ট Bobagani Ashema Shanaro Sawe Muya Kami Renok Ni Khalawa Football Tumutum Zaka Panda Faman Zaka Narwa Okra Angri Ian Komor Kolai Bobagani Ashema Shanaro Sawe Muya Kami Renok Ni Noklawa Football Mutum Zaka Opanda Narwa Angri Major Feka Ian Komor Kolai Nakari Kubuni Adang Rock PSC Primary Health Center chung oxygen concentrator bahine rikha abo nge chinoro tiprasaro kebo coronavirus manjakhe hamia chayangkhe oxygen ne obabe rogi rok thina tanang thung hai ne chung kaini oxygen concentrator bo rikha kaisa oxygen concentrator ni dam 1,27,000 chung duita tini yapari kai pheke abo bubagra rohormani mongia kamiu bahine norok langde nei takhoke bukhon tini killa thelakung kabang ma jagano roishabari gondatisa obhero chung oxygen concentrator ri tongchini EM rok ni yaktei sikla rok na thumung batai ne mumbai jing gadal ri tongo kabang ma taisinga ang saka khabai rojak samung khaine ni koroi samung yakari ma phaijak noga achogi mang mobile nai mang bosu tongchene baksa keba drugs of chai tongbai kha baksa keba gubuni samung hamiarawo gadali tongbai kha bobagrani na harmong sikla rok koroi hingake sikla rok judi tipramo thano chubai hangke sikla rok o hatai do phano phiyokna ni bagai sakangi phai hangke chung sanmani sini sanmong sini imang bobagrang no songoi a imang rok koboi unglak a imang thinang chung abo haina hai imang gochogui thangonai imang bai thangonai aboni bagino sini sikla rok no khas rang rina nangnai phekjaknai mani chai tongnai rok no chaya khainani thungkuro rok no thungoi teibu cherai phainai rok no thungnani phaisin khawarinani অভাই সামং বতাং রক जों তাবো মা খাইনাই লেখা পড়নাই রক ন লেখা পড়নানি বাগে খাওয়ারিনানি বানিয়া খাইনাই রক ন বানিয়া খাইনানি খাওয়ারিনানি অভাইকে जों তাবো কাইসা অনুকূল বাতাবরণ কাইসা গুড এটমসফিয়ার जों ক্রিয়েট মা খাইনাই তাকো কেবো খুকসং মহারাজানি 43 উমর তিনি গলাইখা 43 বছর রংখা ani bohaino 43 no obhai social work khaidi khela mothungdi lukurokno gutui charidi chugyarokno churdi lama bajarokno shramdi tamni bagai hin mani oboni bagino hino takhoke bukuk song saimano tini naidi aso sal goroboi tongmani je thunglaikha relaikha sungsa je bacha phongsa sebriyanani abe basaro manglaikha asake moja nangkha salsa siglang khema pakha sal hami mathanga aso sal hamia tongman se takukte bukuk song bisikni romoi obhaike mongia kamio khalangia nei angsa saja goroni chini sigla rokbai age omhaike na thunglai tongkhato khailai bataile mongo thungmongo Piaba bisik ni romo ingya bai sini sikla rok ni bakha timurujak ta ongko khodi ta khoke bukuk song
16 जुलाइनि परे चिनि ताई कैसा त्रिपुरा प्रिमियर लीग फाइना नाय दङो जे चेम्पियन नाय बो 3 लाख प्राइज मानि माननाय जे चेम्पियन नाय 3 लाख प्राइज मानि जे रानार संने बो 1.5 लाख प्राइज मानि माननाय फुटबल टीमिया क्रिकेट ताई फुटबल दुइटानो जोंताबो त्रिपुरा प्रिमियर लीग फाइना नाय दङो पूरा जुनाल वाइज सब जुनाल वाइज चिनि आबो थमंग बाताले मंगनाय नरक तिनि नोकमानि बा बेलेखेन बुट याकोंगो बुट करिसि बेलायखे काहामगे थङो गली रक बाहायनो काहामनो हेड रक बाहायनो काहामनो रिबायो नरक प्रिपारेशन ना बायदि 16 जुलाइनि परे हिंगेनि सिनिया प्रिमियर लीग सुरुंनाय चिनि महाराजा बीर विक्रम आचार्य सालनि सिमि ताकोते बकुल अभी ते बमित और जगह 18 जन मोनथाय सबायका नियम 15 जन संनाय 11 जन लामक थुनाय जिला टोलनि प्लेयार लिस्ट बरो बहायनाय चिनि नियम सर गल खुंसाला फिरिमानि बिथिं दै दिनै नो पांजन आगि ब्लके सेंसारि ना बागै बरला साबाय साबाय दिनै जेहेतु फाइनाल मैच नियानि हाइ संदान खालायनो थामजन लरान थांखांके फाइनाल जादों मांगला आबुं बागै Corner kick Khairika, ekdom kahe sujog, out ball. Ini sikla gua bahagia lama hamyani ya bergerak ke pasana bagi yang baru kasih message di mana. Tadi musim itu bu, jadi ada orang. Bani ya gula sini bola berani pakai nukai. Sini tapi musim mana musim koi. Sini nih football final tournament. Sengkai di Jakarta. And zara players song. कैमरा रखा ini asal saya asal apa joto uang saya ini takut tiba sono baik lagi hambai sini 43rd Tentang seratan di bisingono hela eba batalai mung nai manai anta je takut साथी मुसलमान यहाँ बोलो जो खान दिया भगोरो भेज दो प्लीज Aisyah Kobumung sini Hanin Pipang sini Bubagra Boni 43 birth anniversary उपलक्षे Borong dina bagai ang ini nanti borong mana kawinai tebon poyan atugat mutan koordinasi komite senior leader sini senior leader konsep pertemuan kali sana sini jadi borong musang
साबजुनालनि भाइस चेयरमेन तै तंगुयार श्री कृष्ण काकाबो बाहायनो हायो कानि फैदि बेस रिबै गलागि प्रिमियर लीग रेडियं 3 लाख टाका सिनि मुंगिया गामि बाहायनो गायसे टीम खानो नांगोन बुझले 3 लाख नेक्स्ट प्रिमियर लीग 3 लाख आबो मानो नांगोन भाई मानजा फायदा सोशल वर्कर और तेनिमरा डिविजन प्रेसिडेंट हस्पिटाल दान खाई मेरिजा एरपरे तिनि खेलानि फाइनाल मैच जोबनाय मानजा फायदा जेरक इंश्योरेंस खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानि बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैतैनो हाबा नगरगो तंतैतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इंश्योरेंस खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिउनो हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजतो मालखुम एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट उमा रोने इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok Jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro claimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerengai mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751020/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiयै onikumaw kerengai mano tamni hunba bufro tamro patui thangke pusia langmani mungsa thiti korei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhung motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kerengai insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano
आज मुनि lama rutugui maya samosuna ne bagai sep maya engi tongnai rong ne bagai belen kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo srungthai engkha Hazelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak o center thangne taltham sakang no course changi rizakha tabuk teise admission fee wi rizak fee ka musungna ro admission nai mano shrungai mano Shamung Shep Mani Mano Course ni mong engkha Food and Beverage Service Steward O course klaima logi logi rung srengnai rong no skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course pai mani yak lo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hengke bank rogo loan nana bukalai engnai tei bai thangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairo bo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asuba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo placement nani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro shamu srna musungo shakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center bai Sunune bagi course free, training free, chana nungna thangpai free. Nikuma Hazelson Training Center, Gabodi Community Hall, Gabodi Matkar, Porbopur ADC Village, Agartala, Jampuichala, Sipahijala District, Tripura 799004. Contact 700-519-8035. Email hazelsonllp@gmail.com. Website www.hazelson.co.in. Admission last date April talni thamsi salmari jora. Hake musnarok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te kokduk nambaro. Tandir bazar bahasa Julai bari abang sarawa babagra production mari kote bhumni asema sanarage gari chukya nukunga tibrahma thani bukhangte mayram dal bagi chukso khaijakha Tandir bazar bukhangste Julai bari abang sarawa babagra production mari kote bhumni asema sanarage gari chukya nukunga tibrahma thani bukhangte mayram dal bagi chukso rijakha Salkisa sikang babagra kaisa social media ni bisingte joto hastin lokorno bini asema shala kek raya woi gari nukuni chukya lokorno chobana ni bagi koimung narmani Aboni bisingtino tini kokti salo amahai samumutan yagona harjaka te aboni logi finai salrogobo amahai samumutan tebo kraijana hini saka Julai bari tipra motane adong run bukhakte Ani asaima sala bawagra je saklaye bu asaima sala je kekraya ongoi parani kami amsai kabangma chaya sugya family rok tongo o family thangoi subasu khlaini bagai tei chumke 3 Julai bari constitution ni abangsara BC ni angke Nine committee dok member tong angke chairman tei o family saya sugya no tei misa song nine committee member rok sini abangsara BC ni pal baksa khlaioi chajangnai mairong chajangnai moi kuthung rok kisa yapai rokha Koktishala hasini joto tiprasha amsino palajagi tongo bubagrani tongto asimasal Koktishala hasini joto tiprasha amsino palajagi tongo bubagrani tongto asimasal Omo hikino palajaka khoi hangkor turashikor adiblu bai khobjak salthang champor village committee salka champor village community behela bari shakham nago Asalo juda shakham hati o fainai roni bisingo mairung alu dal soyabin berma keti rong bagai chari jaka Faiman jaka Sidok Asrambari Bidan Sabha Tifra Motoni Adong 3D Deborma Koi Hankoni Junior Chairman Bishu Deborma Akosong Sagade Jamdabari Mo Jamdabari Jamdabari Purbo Pasebari Purbo Pasebari Garam Khai Unko area What
5 nong ward 5 নম্বর শরীরক বুতিরক চলি তং তাবো Thế tâm tê của một tên chẳng hoạt à. Xong rồi cái bay ủ, xong rồi có mùa. 힘 나만 Mà em mau coi chung là con sầu, yang đẹp là phải chứ nhỉ. đẹp là phải coi thằng ta na Cái yang khai cho nó đẹp lên nó. Ya bộ mau con sát bộ mà ya. Yang chơi mà cháu à. 앞에 좀 더하다 는 사바이 마이샤 만에 사주나 동로나 사부 동로기 Anh bố phải dùng đồng hồ. 부품을 개조리 개다 Bố phải dùng đồng hồ, cái bị hiệu đồng hồ. Cái anh bố sao nè. Bố sao dùng bố sao nó. Anh bố phải dùng bố xí bố sao bố tìm mà ya. Cái bố bao nhiêu đồng hồ. Anh bố phải dùng anh bố sao nè. Bố sao bố bao nhiêu đồng hồ. Cái bố sao bố ăn bao nhiêu đồng ta. Bố số bao đồng ta. Bố số giọt nó khai đồng ta nó. Cái mà nè anh sao là cái. Ta là cô nung na cô bố sao cơ bao nữa. Anh bố phải dùng cái bố sao bố tây kiri nữa. nung bata taman bata Bata mana tahu malio. trong người Malaysia là Ang si Maya juga. Anu nu kasi di nan juga ang Malia ke tahu mana ba. bata mai dohata Saya ada orang saya tunggu. Ang Maya. Noko phai tibri na hale noko phayo noko tup deong Iyo, Oria, whatever beri kari ya. Abang karo se. Oba dah sakai buat kena mah. Abang karo se kena di. Ani reson kado. Ani nogo. Ani besar tu macam apa? Putar balik ya. Ani busuk terang sampai siapa yang sempat ku di dia. Hinggai do hinggai yong sung tini bubagrani asaimani bar hinai nono kisa subana phalei mani yong Aku bawa orang lu cuma kan cuma jaga cuma dia kan dia. Boleh sampai ni. 근데 너너 진이 보바가 진이 아세만 데 너너 키가 수반에 힘 팔려 그래도 중방 그 진티 브라마 탄데 할 때도 진티 브라마 Ada. 네 아랑 오기 전에 그도 Dia sempat cium keramian busuk dan mereka. Orang kecantum sebagai nasional kau jangan ni. Abang itu. Orang besar cina bisa dapat dari busuk tu, nonton cakap. Tapi cepat kerana orang tak boleh dia ni dia sungkan tu. Bos lo sikit kapu, kau dia tu tuni kapu. Angkat bukan jangan bawa. 전 따복 하얀도 전 나이노 이거 농어런이 너는 어른이 체르면 못실 여기 동호 중하고 배워서 가니도 따와나리 Orang ni dia sampai mahal kan kamu. 전 가니도 Ani dia sana mana bawa. 만원 중하고 나이 mana Ani bukan yang bawa kamu kan Maria pulang jaga. Jaga pokoknya sebelum pokoknya. Oh, pulang tu dia dia bukan kayak dah. Dia kan memang kayak cara wasni kayak. reson kado Kalau masih reson kado kele 니 레슨 가로 그리냐 Ani busuk dan takut. 에피엘 누나 비피엘 Anda. Oh. 비피엘 Untuk doyang. BPL sira Bipel. Bisa orang yang mesti jadi wali balik. Ante dengan kaya ni YouTube. Pontai lagi jata. Aku di mana nak buat takkan nutan bayar kuisan. Dia buat tu ni kapu. Buat takkan dia sun koroi. Ama ni oh. 더 아버 중나네 Ani nawa kungo. Nawa kungo kunta. Doktor tran than dia buat. Anu dia বেলা কিনা হামবাই ready চলতা কিনা হামবাই চুংতিনে চিনি বকু বকরা কবিতা দেবন নগ ব চলিতা দেবন মানে নগ চুংতিনে ফাইসক বাইকা চিনি পূর্ব বাসিবাড়ি গোপাল নগর খাটিয়া পারাব ইনকাই চুঙো জাগাও বলাই চাকরা যোগ বেনি উমর লাইজাক আমঙ্গাই বচুক গিয়া আজিনানি সেব্র বিসি হামতে আনবাই বতিনি চুগিয়ানে খাওয়াই जों दिनै चिन्ति ब्रह्मथानि महाराजनि जे चेयारमेन बिनि बार्डेनि साल बिनि आसामान साल 43 बोसोरनि जे बार्डेआव जों माहिगोन चुगियावरावनो पाराम चैरग खबजा चारैनो मंगै जों जे चुकसाक जों निजिनि बिसिंगनो थुमलाय याखनै जों पाराम चैयो जवालाय दङ गतिनि जों जागा चिनि चाकरा जोग बनग करै हाइपान बिनि सारला अफ्रान थानि जों रै कलामंखा
गामहायकेन चिनि बुबाग्रानि जे चुबा मुंना जों पाराम चैयो पुसगै आस्ते आस्ते रिलाय दङ हामबाय ते मने बिसिं टिकेनो जों चिनि बुबाग्रानि नाहारमं जे ग्रेटर ट्रिपल लाइन जे चिन तिब्रासानि जत नाहारमं जे ग्रेटर ट्रिपल लाइन आबनो जों आफैकेनो जों मानाय जों माहायकेनो चिनि बिसिंगो माया ममता हामजामनि बिसिं टिकै चिनि बिसिंगते हालक काहाम खायखाय आबेके जों पालबासके चिनि मानथायनो जों सानाय मानाय हामबाय Semua ini main udah gaya dialog, alur kisah misal tu suami dong, semua kisah misal ni mana? Sini tahu ni je Maharaja Bubagra, bini asalnya salta tini. Semua pun urugui, bini asalnya salno pala ye. Semua sini tibrasa borong je sugi, orang kasih kucing je, semua masa, apa ke cuba kata? Apa kai? Bini kok kita mungtongo, mana yang orang ane munggoi, bad dewa kek rawai rang rok, nosto kaya wai. Ci param jeni cugya cakra baksa cugya rotongo ba abhero no thanga kanai phari chapano kati thu nei bagi nei juno kok kitarman bisi tike chung tine bini tetalis bosor bisi pumani abone boloke chung para wa mai kai baglai tungta gai nongbo kaise chini dopane chini pumani saman gai abone maharaja bai boron thani pusor gai chung tine khobor makha nongbo bahai no ko khopsa chukdei ya gai chini je chuktei talsapan talipano laitu ne chung chu bawai chu bana ne chin jam che chukui nin thane chu ba mong tu phaita nana chung chin ko mo abono bukha ka hambai chung no ya phar nong mo chung chawai no wai ni sori system wai tong jali ne chung mo chu ba ja no na ngan nong chin maharaj no অমরাং থুম te maharaj no ni মহারাজ ব দীর্ঘজীবী খাই বিনে আশানো পূর্ণ হইতং আং থুম নরক যত নংনি বসাবুতি নং আশা পূর্ণ খাইতং বাইতি আং আবনো আনি আশীর্বাদয়া ও ভগবান ঈশ্বর মহাপ্রভু শ্রী সিদ্ধিনি বনে আশীর্বাদ আমি দেখি শুনি Wala kena hambai bai chung mo no ko dari to no ko dari boro yen sung di boro tinan ni Dorong di pasaron teh, lo ko tayo balik. Tayo balik. Sini media pas zona hambai. So sini asram bari constitution ni ngoi. Sini Tipra Motha ni adong ngoi. So sini Maharaja Bubagra production ni asema sal. Binio asema sal 43 years ungmani so ngabono palayoi so kini sugya tei je nangpu kunai manoi so ngabono kihisa so kini bubagrani atemen salorugoi so tubasu kolai tongo ang korsa asram barani tibo motna dong tei sin logi phaimanza phika sini khoi district Kongtishala Tripura Marching Association ni lawajung bai Bubagra khor amuni kaibri hatiwa COVID-19 hojak panda hai ke ba awareness panda khlai jakha Kongtishala Tripura Marching Association ni lawajung bai Bubagra khor amuni kaibri hatiwa COVID-19 hojak panda hai ke ba awareness panda khlai jakha Ashali panda khlai jakha Botola hati Maharajganj hati Mochomuni hati Leksomuni hatiwa Hatio fene jotono obemugni katui mantun abono naharena hojak pandani bishingti baniya khainero no marks bagai rizaka ashala Hatini baniya khainero jora bo pokjagai hatio fibro marks tubana rok bogoi phayo ababai baniya khainero hati committee bukhakti borno fine khoboi saltani phalno kholomna bagai dagi murikha Aboni bagino baniya khainero phalno kholobia angyati borno bishingo marks bagai rizaka Ashani Pandanoti Koktuma Thunur Ribuskango Fai Tripura Marching Association Tangpang Sujit Doi Shaka ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা দলেশ্বর বাজারে এসেছি আমরা মৎস্যমণি বাজার কমপ্লেক্সে আছি আমরা লক্ষ্য করেছি যে অনেক সময় আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধুরা মাস্ক ভুলে আনে না বা মাস্ক নষ্ট হয়ে যায় অথবা কোনো গ্রাহক যদি মাস্ক ছাড়া ভুলে বাজারে আসে বা হঠাৎ এসে মাস্ক ওনার ছিঁড়েও যেতে পারে তার জন্য আমরা একটা অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে শহরের 4টি বাজারে মৎস্যমণি লেকচমণি বটতলা এবং রাজ্যের বৃহত্তম বাজার মহারাজগঞ্জ বাজারে
মাস্ক ব্যাংকের সূচনা করেছি অলত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। এর অঙ্গ হিসাবে আমরা মৎস্যমণি বাজারের কর্মকর্তারা এবং সম্পাদক যিনি আছেন দিলীপবাবু এবং আমাদের দিলীপবাবুদের হাতে আমরা আমাদের মাছ ব্যাংকের আমাদের সভাপতি প্রধান চক্রবর্তী, সাংগঠনিক সম্পাদক পান্থপাল সাহা, জয়েন্ট সেক্রেটারি অভিজিৎ দেব এবং রাজ্য কমিটির যারা সদস্য আছেন জওহরলাল বণিক এবং পদেশ বণিক, সজীব সাহা এবং সোমেন রায় প্রমুখ আছেন। আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি যে বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির কারণে আমরা অনেক ব্যবসায়ী বন্ধুরাও অনেক সময় মাস্ক পরে না, তার জন্য বাজার কমিটিগুলি মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। যদি কোনোরকমভাবে কোনো ব্যবসায়ী মাস্ক না পরে তার জন্য ওনাদেরকে আমরা লিকচৌনি বাজারও আজকে লক্ষ্য করেছি যে বিগত 3-4 দিন ধরে শুরু হয়েছে, ওনাদেরকে ব্যবসা 1-2 দিন বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। তদ্রূপ মৎস্যমণি বাজার কর্তৃপক্ষও এই ব্যবস্থা করেছে, মনিটরিং করছে। আর ধীরে ধীরে রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে এটা শুরু হবে। কোনো ব্যবসায়ী যদি মাস্ক না পরে মনিটরিং করা হবে। আর আমরা ব্যবসায়ী মহল থেকে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন রাখছি যে কোভিড বিধি মেনে আমরা ব্যবসা করছি, আগামী দিনও করব। তারপরেও যেটা বেলা 2টা অবধি আমরা ব্যবসা করার সময়সীমা আছে, এটাকে যদি কিছুটা সময় আরও বাড়ানো হয় আমাদের খুবই সুবিধা হবে। কারণ আমরা লক্ষ্য করছি যে ওই সময়ের মধ্যে বাজারে ভিড় আরও বেশি হয়। তা কিছুটা সময় যদি বৃদ্ধি করা হয়, আমরা কোভিড বিধির স্বাস্থ্যবিধি যা যা সরকারি গাইডলাইন থাকবে এটা মেনেই আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করব। তার জন্য আমরা তৈরি আছি, আমাদের কিছুটা সময় বৃদ্ধি করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি রাজ্য সরকারের কাছে। ধন্যবাদ। অমহাই সাবংবুতাং ফাইনাল সালাব হাসিনি জুদা হাতিরগ খ্লাইজানাय রিসাকা পান্দাহ বনু কারিব ফাইমাজাকা ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশननि आदं प्रां गोपाल साहा, सजीव साहा, अभिजित जनकारि कुबिनिर जेरक इन्सुरेन्स खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंग गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंग साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानि बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंग निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतुइनो हाबा नगरगो तंतुइनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हाफांबाय गसिबिना हाजाक इंश्योरेंस कंपनी अरजो तो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रंनि इंश्योरेंस खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंग दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुकबो अबति हाइरक इन्सुरेन्स एबा रां खातिमुरक खलायमाया खन बर'नि बागै दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनानै बागै गोरोंदि निकोमा दा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला वेस्ट त्रिपुरा पिन 799001 कॉकडो नंबर 85751002/825-803-7592 ईमेल deborma9antara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इंश्योरेंस ताबो खलाजाया खन
tongkho borok dai dakti khlaiye on nikumau krengai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani mungsa thiti krei hani bai jora tongseni baithani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance dai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance dai rang khati mungni kok biti nawi mano aji mungni lama rutugui maya samung sungan bagi sep maya anggi tongnai rong ni bagi belena kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo Srungthai engkha Hazelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center Thangne taltham sakano course changi rizakha tabuk teise admission fee rizak fioka musungna rok admission nai mano shrungai mano samung shep manai mano course ni mong engkha food and beverage service steward o course khlaima logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei baithangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairobo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asuba simi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logobo placement unani sep to manai Brother sir, we have a juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srungna musungo shakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center bai sunane bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jompoijola Sipahijola District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmare jora hake musnarok leriawoi dakti krungdi rajak nikuma te kokduk nambaro Bumabu forenai ko mongkori bagai bersa umur bisisa ni salai kisah kebang Niranjana Rai tui kutumro kelai bersa kam phambaika tabuk rang aji mongkori ni bagai bumabu phabo sak nai mayang toka yago bo khoksha rang kre bishni khaktane chirai mui kutungo sak kelai adamora angi thangka bumabu phasang na kulya jake sak nai bagino khasiya sarai phine thangnau klajak tabo patika Agartala Bormalipur amchayo Niranjana Rai jotoi bishini khaktane chirai khasiya buma dal songoi tongmani thungte dal kutungo thangai klairikha tabuk sak naidane bagai jibi sak nainogo klaijak busak khaksano dal kutungo klai kugui thangbaikya bukur bahan osrai busano thangai naikha Child Care Commission ni chairperson Nilima Ghosh Sani sak naine bagai rang chubakha Sirai kok sawi maya kun kabmang tongkha kabut tutunyo sakne tunungma funugoi tongkha nainai bidi chinimang piliwo এই বাচ্চাটা কি হয়েছে বাচ্চাটা আমি তো রান্না মানে ডাল জল দিতে নিয়েছিলাম ভাত খাওয়া দিয়েছিলাম তার বাবার লোকে তো হঠাৎ করে আমার পিছনে হয়ে গেছিলো আমি তো আর দেখছি না গ্যাসটা অফ করে রাখছিলাম আর আমাদের ঘুরতে গিয়ে স্লিপ করতে করতে করে দিয়েছিল হঠাৎ করে আচ্ছা বাচ্চার নাম কি নাম নীলাঞ্জনা রায় বয়স কত বাচ্চা 1.5 বছর আপনার স্বামী কি কাজ করে আমি দমকল চালাই তো ওখানে মানে কিছু করে না মানে কিছু নাই আর কি আচ্ছা এখন আপনারা মানে কি দাবি করেন বাচ্চার চিকিৎসা পাবেন সবাই
সবাই কাছে আমার অনুরোধ যেন সবাই একটু হেল্প করে আর কি। আপনার বাড়ি কোন জায়গাতে? ভালো সব করেন। বাচ্চার বাবার নাম কি? মিঠুন রায়। আপনার নাম? টুম্পা রায়। ম্যাডাম, আপনারা কিসের জন্য এখানে আসলেন? এখানে বনমালীপুর বিধানসভার ইয়েতে কেন্দ্রে কল্যাণী ওনার বাড়ি মিঠুন রায়, ওনার ছেলে মেয়ে বাচ্চাটা হঠাৎ করে অসচেতনার জন্যই হয়েছে। এটা ডাল দিছে, ডাল দেওয়ার পরে গরম ডালটা ওর গায়ে মেরে পড়ছে, এটা অসাবধানতার লেগে হয়েছে। তো যাই হোক, এখন আমরা এখানে খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমরা এখানে ছুটে এলাম যে বাচ্চাটা কীরকম আছে দেখতে আর কি। তা এখন উনি খুবই গরিব, উনি একটা সাহায্য চাইছেন, আমরা দেখব কীভাবে কী করা যায়। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আগামী দিনে ওর নাম ঠিকানা আধার কার্ডটা সব যদি থাকে একটা স্পন্সরশিপের ব্যবস্থা আমরা করে দিতে পারি। যেহেতু ওর বাবা একটা টমটম চালাতো, সেটাও এখন নেই, আপাতত কোনো কামাই রোজগার কোনো কিছুই নাই। তো সেখানে এটা যদি করা যায় বা চিকিৎসার জন্য যদি কিছু করা যায় তাহলে অনেকটাই উপকার আসবে এই চিন্তা ভাবনা করে। এবং বাচ্চাটা এখন মোটামুটি একটু ভালোই আছে, তবে আর বিগত কয়েকদিন এক সপ্তাহ ধরে যাবত এখানে আছে। এর আগে খুবই খারাপ ছিল, কারণ মুখে টুকে সমস্ত শরীরে ডালটা পড়ে গেছে, দুর্ভাগ্যজনক। Bobagra Production Mariko Deborma BC Projitam Asema Shalorogi Hasani Kering Thairago Asema Shalpala Jagitango Bobagra Production Mariko Debormani BC Projitam Asema Shalorogi Hasani Kering Thairago Asema Shalpala Jagitango Bobagra Asema Shalo Moito Claimani Bishinte Katong Kazake Kamalpur Buhakstini Srirampur Tongtok Hadiwa Ke Grogralayi Asema Shal Paleleka Cherno Die Bini Asema Shalorogi Rungsumai Rongno Shikong the Shiblai Bagi Vizaka Pando Faimanjaka Tipramotani Adam Shomit Debormanokari Kubuni Adam Ro Chung Tipramotani Hoite Chine Kamalpur Subdivision Halare Asrambari Constitution Ungoi Chung Tine Chine Srirampur Bishine Chung Tine Bobagra Asaimane 43তম জন্মদিবস Chung Tine Chine Am Chandina Tongtok Hatini Hinjago Bazane Bumungke Gai Gausopani Bumungke Srirampur Hinjago Ozagane Chung Chine Takuk Tai Bukuk Para Protibesini Chung Jotono Cherai Khonai Bura Okra Cherai Khai Palbaksa Miriwoi Chung Tine Ekta Bobagra Asaimani Salno Palaino Thangtongo Kek Rabaimani Yagolo Chung Cherno School ni Bobagra ni je Sakrai Mumbai Chung Cherno Khata Kolom Binari Bagai Uzaga Toiri Khajak Tai Area O Chung Jotono Hanja Baksakai Yabi Baksakai Tongoi Chung Busagango Bahikai Chung Chini Borongno Chini Borongi Dofarangno Ek Jagago Tubai Phaimanani O Abuni Wanchuk Mungno Wanchuk Layai Chung Tine Bobagra ni Asaima Salno Chung Palkano Zaga Kurung Kudungkai Kek Laraika Cherai Rangno Tuyeba Teba Tongrok Hatini Lukurangno Tuyeba Chung Palbaksakai Chubalayoi Chung Tine Bobagra ni Asaima Salno Chung Palai Tongo Hayongganagoi Protidi Ponjaito Chung Bobagra ni je Sakrai Mani Jeta Para Protibeshiwo Chung Jahate Anache Kanache Chung Palbaksakai Tongoi Thangmanani O Jaga Kono Jati Bedabad Koroi Kaham Susto Bichar Khai Kaham Lamago Graham Dishawo Tini Chung Thanabago Chung Wanchukjak O Palbaksago Chung Jotono Burui Cherai Ani Bahanok Ani Bumani Soman Ani Kakani Soman Ani Dadu Sok Chung Jotono Tuyeno Tini Tongsok Chatotoka Hoham Dorongkai Chung Tim Bobagrani Ungoi Chung Jaga Bobagrani Birthday No Celebrate Klerika Tekaisa Chung Jotono Busagango O area ni Chung Joto Tahu Bukubai Chung Busagango Samungkang Thang Malamabu Chukai Chung Tongso Tokai Bobagrana Asema Salno Ang Kaisa Thani Kok Sama ni Bisintui Ang Jotono Thanino Messi Sinamo Chung Walayoi Sulayoi Eglamo Hinkam Kai Chana Hino Ang Khaklayoi Ani Kok Kaisa Thani Samo Ang Udono Muthagarika Hambai Bobagra Ayuk Noktuk Bobagra Ayuk Noktuk Bobagra Ayuk Chini Jaga Rung Sungnai Cherai Khonai 1 to class 5 পর্যন্ত
3টা স্কুল दङ o 3টা স্কুलनि सेरायरंनो जों खाता बे कलम बागना हिनय जों वानसुकजाक खाता कलमबो तुकजाक आनि बुमुंके समीर दे बोरमा क्या छाला चलेगा ना অবরণ কেক চারিয়া দিবা Yang nak cari yang bin masa apa bin garden kam nak cari siapa besar siapa yang enggak oi Jervin Wah, kalau sama di mang bang kan. Bono cari kali. Noli. Rom deh, Bapak, rom deh, yang rom deh. Yang pertama deh. অমরেন্দ্রনগর ও বুবাগরা আশেপাশে সাতপালা জায়গা ওয়াইডিএম ত্রিপুরা মাথানি আদমরে রিজু মুম্বাই আর ফাইমন জায়গা ত্রিপুরা মাথানি অবজারভার বিশ্বজিৎ কলাইতে অবজারভার মনতে বর্মা আসামে সালে পাঞ্জাব মাইরং তে চাজামে ফর্মুল আর বাগৈ জবসু জায়গা করিনো নিতে করন Singna beli apa? Jangan mana? Orsa kotnya. Ini pura rumuri. Pura rumuri di kau. Reti.
Chini o Bisramgonjo Master Para Raja Songmuni ni songo je Master Para ni duita gausabani beri motha dol. Tini Raja Asaimani sal bini umorongka 44 bosorongka abon bagai Raja Asaiman bagai Raja Saklai ro bini bagai nai badera kono kektara di mistira kono bagai kono tasar di noro asal jodi ane bagai खाखारमान जो हानजमान तहागा गरै रंगनो नरक सुबा सखलाय मानो हनै सामानि बागै राजानि कंनि लग लगन जों बिनि जे दागि म हाकेनो जों जे पालाय माने जे मा माने जे जों पारिसाक जतन सिने बोरे माथा बुमा दल ताइ जों जतन सुबा सखलायने गरै रगनो जों माइरं 5 केजि पियाज 250 ग्राम ताइ साबान थाइसा सोयाबिन ताइ रुकुतो कांसा फल फकर आंखा जों बिश्रामगंज हस्पिटालो थांगैने जों जतन न फलक बाका रुकुतर गामसा कांसा के जों दान राजानि मुगै बुने आयुक्ते लगै टंथ अमर जों चिनि राजा बुबाग्रा गोथां दंखासे चिनि बस जों हामगाराय माने राजानि बोसा जों राजा बुफाना जों बोसाङै चुबाय मेके जों बोसारावबो बुफानतानि कुनु बोसांमान कुनु अधिकार गरै बा कुनु हामगाराय मांगला राजाबो चिनि जोन बोसा हनै माने टंमान बागैनो बबो जोन अमाके दामि दागै बागैनो जों राजानि बागै माइ खायो राजा बुसक हाजार हाजार लख लख रै कोटि कोटि बिन बुसक दान्दै गरै रं साइ दं जों पारा हामकारेन बागै सिनि पाराव गरै मासाया मानगा ताङै मे खरि कम्पा दं जोंले किसा मिसा तंमाबा हामे जाया फानो बोसाय बोसा साइख्रेबा जों साइ दं बंले ताङै चानन जागा गरै हिमै माया थाङै मे जों आबा हे बर रंनो न माया नाङैने तिनि जे चुमान जों पारि मान बागै माइका जों रौ ताइ जों अर राजानि बागै किसा कगलाव हाकेन गान बर साबलायका टं थगलायनाय थाइजा थाइनै जेन बोरै बदल आनि बुमुं काहांगे बबिता देबरमा आंगर बोरै मथानि उमुति इंगे ताइसिन अर ताइसिनि दलक तंग सिनि आदं बाइसं सिनि मनाइसं बरक काइसे काइसे के सिनि मु सुनिता देबरमा आनि बुमुंखे साबित्रि देबरमा आं बुमा बदलनि आदं जतन आनि बुमुंखे राजारानि देबरमा सन्दारानि देबरमा आनि बुमुंखे सबिता देबरमा आनि बुमुंखे साबित्रि देबरमा आं बुमा बदलनि प्रेसिडेन्ट आनि बुमुंखे प्रियबाला देबरमा आनि बुमुंखे पुष्पलता देबरमा आनि बुमुंखे बिरुलता देबरमा हेमलता देबरमा जों जतन मिलाइतेबो दङ बर रक थांबाय का जों किसा ला जों कासिन तेबो बुमा बदल गोबां मा दङ वाते वामन बागै बर किसा थांबाय सलाका बेलायनि खुसिंगैनाय सिनि जे बिश्रामगंज जे राजा संमुनिनि पक्ष থেকে राजा आसामान থেকে जों फुटबल टुर्नामेन्ट हिसाबै बगनि बागैबो जों प्राइज दङ बरक फायाको थांबाय दङ बरनोबो जों प्राइज होनाय दिनि नों चिनि थाने फाइमाने बेलायनो हामबाय का ताको नों स्रां जातिनि ओंगैनाय सिनि कक बरकनि मेडिया के नों आरो उरो थाङै तिसामान बागै बेलाय बेलायनो आं कुति कुति कलाय बेलाय धन्यबाद रबाय सुगिया नों माहाके आरो थाङै चिन्ति प्रासान बागैनाय आजागा ताका थाङैने नों गाहाम हामियानो नाय तिसाते न आं बेलाय बेलाय पाइपले आसा हामबाय याफार साहा असिनि त्रिपुरा बोसोरसे मोसां मोनायदि रांसाहा असिनि त्रिपुरा बोसोरसे नायथं मोनायदि रांसाहा असिनि त्रिपुरा बोसोरसे नायथं मोनायदि बुफां वाफां हाफुं हालायबाय गोजासुनि हाले बुफां वाफां हाफुं हालायबाय गोजासुनि हाले गोजासुनि हाले रांसाहा असिनि त्रिपुरा बोसोरसे मोजां मोनायदि रांसाहा असिनि त्रिपुरा बोसोरसे नायथं मोनायदि रांसाहा असिनि त्रिपुरा
senai thong manai di senai thong manai di হদানি সমবদানি বিষয়তে উপভাগা প্রদর্শন মানিক দেবের মানে আসামা সাল পালিত বর্তী প্রামথনে আদংর হদানি সমবদানি বিষয়তে উপভাগা প্রদর্শন মানিক দেবের মানে আসামা সাল পালাই দংলায় তীব্রামথনে আদংর তিনি বুভাগ্রানি আসামা সাল বুভাগ্রানি আসামা সাল জুদা জুদা হদানি সমবদানি ইয়াগো নাহারকা তীব্রামথনে আদংর আসামা সাল কি দিঙ্গি তি বুভাগ্রানো আয়োগ লগৈ টংথন সুরিমুং নারগৈ তীব্রামথনে লোয়া জুংবাই নিষিদ্ধক নং বিচন্দ্রনগর কলসি সেন্টারনি তি কর্ম পিএসি ও স্বাস ভারত অভিযান খাইজাখা করোনা ভাইরাস এমএমই তমা জরাव সাক খামনগনি সাफ सुथ्रा खालायना बेलाय नांगौ आबोनि बगैनो आसालाव जुदा जुदा आमसायाव साफ सुथ्राबो खालायजाखा ते कायसा बखाखौ सिगला हदानो फेगजानि मानिबाय कबिलाते कासुनानि बगै कायसा क्रिकेट बादायलायमुंबो खालायजाखा बुबाग्रानि आसामो सालनो रगै काथालिया नख्लावो बादायलायमुंनि नाहारमुं ओंखा सिगला हदानो थोंमुंबाय गोरोंगै तरिनानि साइमानखा आसानि बादायलायमुंखौ कायसिदक बदल रक बादायना बगै मुंरिफायखा पान्डव फाइमानजाखा मनो जुनालि साबजे दिउ फाल्गुन मुरा सिंह जुनालि भाइस चेयरमैन हरेन्द्र रियां सिकला मथानि सेंट्रल कमिटिनि याकसु कास्को गौरव मग्नकारी गुबुनि र থাকেন কি হবে দেখা যাক আবার গোল হাত তালে নেলসন রিয়াং বল ছুটতে নাই বাইরে ওঠে গোল যেগুলো পাই নাই ক্ষমতা গোল পাইয়া আবার প্রদ্যুৎ মানিক্য আমাদের তীব্রামথার অনারেল চেয়ারম্যানের 43তম জন্মদিবস তো সেই উপলক্ষে আমরা তীব্রামথার যুব সংগঠন ইউ ত্রিপুরা ফেডারেশনের দ্বারা আজকে শান্তিরবাজার যে বা বিধানসভা বা বিচনগর কলসি এডিসি নির্বাচনী ক্ষেত্রের ত্রিকর্ম হসপিটালে আমরা প্রত্যেক যুবক অংশের মানুষ আজকে সাফাই অভিযান করেছি এবং আমাদের সাথে প্রচুর সংখ্যক যুবকরা এখানে উপস্থিত আছে এবং শুধুমাত্র ত্রিকর্ম হসপিটালে নয় সারা রাজ্যব্যাপী যেহেতু মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোরের জন্মদিবস আমাদের যুব সংগঠন ইউ ত্রিপুরা ফেডারেশনের প্রত্যেকটা কার্যকর্তা বা প্রত্যেকটা নেতৃত্ব প্রত্যেকটা জায়গায় সাফাই অভিযান তার সাথে ফুটবল বা ক্রিকেট অনেকগুলি টুর্নামেন্ট চলছে যেহেতু যুবকদেরকে আগামী দিনে মানে কী বলবো মোটিভেট করার জন্য এবং আগামী দিনে যেহেতু ড্রাগস বলুন বা অন্য কিছু যারা মাদকদ্রব্য থেকে সকলকে আলাদা রাখার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ যুবক সংগঠনে ওনার আজকে জন্মদিবস ওনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং আশা করি উনি সুস্থ থাকুন আর আমাদের ত্রিপ্রাসাদের জন্য বা এডিসির প্রত্যেকটা মানুষের জন্য কাজ করুন এবং আগামী দিনে একটা ভালোভাবে আমাদের ত্রিপ্রাসাদেরকে বা টিটিডিসি যাতে যে নতুন সরকার এসেছে ভালো একটা উদ্যোগ করুন এটাই চাই। তো আমাদের মধ্যে দেখেন যে যুবক অংশের লোকেদের বা যুবক অংশের মানুষদের একটাই আজকাল যে মানে মেইন সমস্যাটা যে আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে কি মাদকদ্রব্য বা ড্রাগসের একটা কী বলে একটা খুবই মানে চলিত সমস্যা। তো আমরা আশা করি যে যেহেতু যুবকদেরকে যত সম্ভব
খেলাধুলা বা যেহেতু সামাজিক কর্মকাণ্ডে যতটুকু আমরা রাখতে পারি যুবকদেরকে, তো এই ড্রাগস বা অন্য যে মাদক দ্রব্য থেকে আমরা বিরত রাখতে পারি। সেই জন্য আজকে শুধু এখানে আমরা YDF এর তরফ থেকে বা ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশন তরফ থেকে আজকে এখানে সাফাই অভিযান এবং মধ্য কাঠালিয়া আমাদের স্কুল মাঠে আমাদের যুবকদেরকে নিয়ে আজকে আমাদের ফুটবল ম্যাচও সেখানে আয়োজিত করেছি। যুবকদের শারীরিক বিকাশের জন্য যেহেতু মহারাজার আজকে 43তম জন্মদিবস, তো আমরা চাই যে মহারাজা শুধুমাত্র এডিসির মহারাজা নয় বা একটা ত্রিপ্রাসার মহারাজা নয়, পুরা রাজ্যের মহারাজা। তো আশা করি যেহেতু একটা নতুন গভর্নমেন্ট এসেছে, সবার একটা নতুন হোপ আছে আমাদেরকে নিয়ে। তো আমাদের যে ইউথ উইংস আছে ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশন বা YTF, আমরা চাই যে আগামী দিনে আমরা যুবকদেরকে নিয়ে সামাজিকভাবে বা আমাদের যে রাজনৈতিকভাবে আমরা সকলকে একসাথে একত্রিত করে থাঞ্চা করে আমরা সকলের উদ্দেশ্যে কাজ করতে পারি, এটা আমাদের লক্ষ্য। मोजां बेखायनो आं मानसिफोरखौ सम जाहाथे मय साम खायथों होननानै आं माने खय बुंनो दानाबो सब सबैनो संबाद आजान दङ जे मदबो आयुग्लखौ गथ' थांबाय 10 मिनिट Tini yang pakol mereka lesar jadi saya tini tahu tu banyak benda be dalam kau itu oh belekin hambai saya tini orang manja pemane bagi. Boka pabai karmi next match. Oke Katolia by Devipur. Audience lo naik tu orang tahu bet naik thoma tiye. Boka pabai tahu hapnar पहिला मैच में थोड़े रोके काठलिया A वर्सेस देवीपुर B अपनी पूरा बाशी जोर के तावई बाबाई कोनो गोल चले में यार फाउल रमी आहा देवीपुर 3 तब बॉल कोनाई कमली पूरा ब्रेक है गोल उड़ा नहीं निकलना जो तो क्या चले में को काठलिया सरा बारिके नायथाहा चिनी दर्शक हजार दर्शक चिनी काठलिया प्लेग्राउंड चौरी में आंथा खाली व्यवस्था लानाय चौरी माबे थाहा देवीपुर प्लेयर बारिक चुके बॉल को वाह बारी लाइट बॉल स्टाइल के बारिके नायथाको हा याकुं को कौसाफी हा काठलिया सोरानी प्लेयर रो आजा बाशी तामिये चिनी बोमेस काठलिया सोरा ए 17 नंबर काठलिया जर्सी तीन था कामा के तीन नंबर पर देवीपुर टीम प्लेयर बारी के हेड बाय कॉइमो बों कोनो गोल उनको बैला समय बॉल था हां बाहर क्या भाई क्या ताऊ जरा वो गोल चले को बॉल खेला देखिए मीडिया रना हम भाई अब हम बोका ini football tournament mane karon ke bas actually football tournament chongchal homiya bo tournament ke mane kya system chini bubagra production mane tini baad de boga fatin boni yaw de ke catalyst ma baad de नहीं है अब से कार tini bubagra chono sawo ani baad de ano kuno kutoi chari nangya ano kuno jinis pairi nangya nang maike elaka ni bro no dorkan ke ber mai ma pai chari abu se हम नहीं ये कार्मिराव सोथाय लेतो हा ये तिनी बन एमिसियो ड्रग एडिक्टिव अवेयरनेस प्रोग्राम सामबो मैरु यांथा ड्रग एडिक्टिव अवेयरनेस प्रोग्राम चों केन पाइके आबरो स्पेशली यूथ चों बाउनो गैदरिंग मा यूथ गैदरिंग खेलने के चों एमन पॉलिसी मा खेले जे छोटा फुटबॉल टूर्नामेंट की खेये एवरी पंचायत एवरी BCY फुटबॉल टीम चों अब फुटबॉल टीम नि जे एवरी टीम 11 साइज के प्लेयर तो but more than 11 to audience of one क्या होगा उन्होंने भी चुनते हैं कोई लाओ ड्रग एडिक्टिव अवेयरनेस प्रोग्राम करने वालों बाउनो चुनते नहीं हो बाउनो फुटबॉल खेला चिनेरा 16टा टीम
16টা টিম অংশগ্রহণ করে কারণ যত্ন বডিমা অ্যাওয়ারনেস খেলমাগে চিনি তো বিচনা সার্ভিস কলসিনি যে কনস্টিটুয়েন্সি তংনাই 36 সান্ত্রি বাজার এসটিসি অ্যাসেম্বলি যে তংনাই ইউথ রাও চিনি বুবাগনা আইডিयोलॉजी ना हमयाव ये जो हमया चाया चामुं तंगमुं आबनो बाद्रिया आबनो पाल तंगया माने अबुदिंगे थंगमु ना क्रिकेट भलिबल फुटबल ओद्रगे थंगे चिनी आबा चिनी मामफानि समान चिनी पायान समान लाहापानि समान चिनी सार सो जो तो बालक चंबदी मानो काउतुई साय अवेयरनेस प्रोग्राम केमनि पन्ना तिनि बके चिनी फुटबल टूर्नामेंट खेलावा ग्रोना चंबन साननायो Jong khela tula to cricket. Sekarang sini jangan jong try for last 15 years ni sekarang apa? Sini elaka wa khela tula bang mata. To elaka wa football krui, volleyball thonai krui, na sini cricket thonai krui. Kya kisi je political thonai ro, je leader ro. Abadi ma youth no, je sini previous year abadi ma interesting dia. Amo ye youth ni samu krui. Sudah bonde matra ni kelas jinabat abadi ke hingla ye. Sudah राजनीति नो महत्व न चिनी खावा फुंगा इनके चो यूथ नो लारी निके यूथ नि सोरे जबने सिमटन चोमना माक ने खेला दुला इनके तो चिनी बुबाग्रा जो तो चुनो यूथ नो मन क्रिकेट खेला फुटबॉल खेला वॉलीबॉल खेला चुनो रे यूथ बारी खचा मा तो बाम बोदी मन अट्रैक्शन जे चो फ्यूचर में खेला दुला बेतों नाय बदमा चो एल्कोहल यूज खेले मारो चिनी संभावती है बाबू चुनो काउरियो अमो है प्रोग्राम সবসময় প্রেরণানি দরকার কারণ ইউথ জেনারেশনের বাংলা এবং ইউথ না সুং যদি বেসাং কিসেমে আঙ্কে বড় ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় যদি সুং খেলাধুলার মাধ্যমে বড় সবসময় বিজি হতে হবে বলনি মাইন্ড ফ্রেশ হয় এবং অন্য পথে পরিচালিত হয় বড় কাহাম হামজালামা থাকি আমনে তাবু বেশিরভাগ ড্রাগস ইউজ করে আবতি খেলাধুলা করিনে বাঙিনো এই দীর্ঘদিন খেলাধুলা করিনি বাংলাদেশ বরং বিপদে পরিচালিত যদি আমার হাইকে সবসময় কারণ বিজেপি তো আমার হাইকে খেলা শুধু খেলাধুলা ইয়াতে অন্য সাত চিন্তা ধারণা মাখলে আইকে খেলাইতে আমার বলনি লাইভ কাহামংনাই এবং সিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কাহাম থানাইনি আং মনে করি আগে সাবজেক্ট বেশি মনো তার যে খেলা মনে আবকে মধ্য কাথালিয়া জিরক ইনস্ট্যান্স খায়নে বাগৈ ওয়ানাজাক रां खाथिनानै बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तुइनो हाबा नगरगो तंतै तुइनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिति नावि माननाय दा निउ इंडिया इंसुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिबिना हाजाक इंसुरेन्स कंपनी अरो जतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंगमा रोने इंसुरेन्स खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबक तुबजागै दंगो दा निउ इंडिया इंसुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RPLI रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस RD मनी डिपोजिट स्कीम मंथली इंटरेस्ट स्कीम आकरक जेरक ताबुबो अबति हायरक इंश्योरेंस एबा रां खातिमुरो खलायमाया खन बर'नि बागै दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनानै बागै गोरोंदि निकोमा दा निउ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देवबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला वेस्ट त्रिपुरा पिन 799001 कॉकडो नंबर 8575103002
825-803-7592. Email debormanayantara@gmail.com. Jeremy nangkungman insurance tabu bo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau kanangai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa titi krei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano आज मुनि लामा रुतुगै माया सामोसना ने बागै सेब माया अंग तंगना रंगनि बागै बलन काहाम सेब काहाम कक्तुमा ताबुक तिबसा कामे आमजय न मानथगो सोलोंथायखा हेजनसन ट्रेनिंग सेंटर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन बाय कोशमुं मानजाक अ सेंटर थांने तालथाम सकांग कोर्स चंगे रजाखा ताबुक तैसे एडमिशन फियोगै रजाक फियोका मुसुगना र एडमिशन नाय मानो श्रृंगै मानो Samung shep mani mano. Course ni mong unka food and beverage service steward. O course klima logi rung serngai rongno skill development te computer soft skill bo furungjang nai. Course pai mani yak lo placement bo tong nai. Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei bai thangni sakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engai thango asba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logobo placement nani sep to manai Brother sir, we have a juice. hani bai hastini je sikla sikli ro samu srna musungo sakni yakung bai basana musungo boro leda wi dakti krungdi Hazelson training center bai sunane bagi course free training free chana nana thangphai free nikuma Hazelson training center Gabodi community hall Gabodi matkar Porbopur ADC village Agartala Jampuijala Sipahijala district Tripura 799004 contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmari jora hake musna dok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te kokduk nambaro Dini bubagrani tongtong asemasal bubagrani tongtong asemasala damsara adibro bai khobja khodong shikami yakshi bodoni khungsi nokhungte bijini bodoni khungsi nokhung bodol yakari bubagrani tipra banawa hapaika Dini bubagrani tongtong asemasal bubagrani tongtong asemasala damsara adibro bai khobja khodong shikami wo yakshi bodoni khungsi nokhungte bijini bodoni khungsi nokhung bodol yakari bubagrani tipra mathani banatolabo hapaileka Puilaun snimung ni mungkma. Angke, ay mungke nondolal riang. Blok Presiden Damsara. Ake tini abo bubagrani benano romphaini mamsa poribar ka. Tinio chungron upaiha kachari gausobani keha khodongsi para. Boro tang naiha family ke 22 family, voters 70. Ropaiha BJP ni 12 family, CPM 10 family. Ab dekhi bro tini bubagrani thangsani flag gorom phaye chungbai pa joini phayo. Kacha. Rani torop mai tong ke bakon. Phaba tu makap chang kok. Ang tinio betha.
पुइलावनि निमुखमा प्रेमानन्द तिनि ब बेनार ब बुबाग्रानि बेनार नु रमफाइमो मा बिसुयो बनि बिसुइले आं चङो आं चङमले राजनीतिक हनमा ब पान्दाव आं हाफा सिया तांमो सामफोक्रे आरिंफोन आं नायनायमि आं नायनायमि ब इंद्रा सांचियो खनामो था चाव मा चामरौसे खनाओ आं ब पान्दाव बीजेपी फाइफो सीपीएम फाइफो आईपीएफटी तांफो जतो पार्टी नल आं पा नायथा हा आं ब पान्दाव ताइजां चिनि प्रेसिडेंट साथामोनदे बे थांखाकजा आं सा समय बुंसा फाइमो ख्रखाय मुखामा तम आं बे थाखे खाकजा हा आं ब पान्दाव आं बजा मा कावरावनो कांचिया साया आं नेलो साइमचुमोसे आं ब पान्दाव मामी हिसिंखे चुंसियो ताइ सापाइ थाम काव कावनो चिनि त्रिपुराव मांबा इ चुं ब त्रिपुरा राज्यले चिनि ट्राइबल जागा सिंखु माम चुं अधिकारमै आं चुं जतसु जा पार्टी जा राजनीति फो तांग थाहा चुं तिनि ब्लंब्रुक तो को बा चाबा जे जा अफो चुं आं नायथा नेहा च्राइदे फो खना नायमि आर फो चुं मांबा ब त्रिपुरा राज्य बा चिन सिंफिखि चुं मां अधिकारमै आं नायथा नेहा चिनायमि आईपीएफटी फांग नाय नेहा जे बा पार्टी फांग ल ले सुफायां ब त्रिपुरा आर फो खमाता चिनि ट्राइबल अधिकारमै म जेथि बाजार गा तिनी ऑफिस अदालत ब्लॉक दखल जे जाव पुकमची खमाता करि ताव कुंगरिए दाबि सामला आं सामचो चुंनो मात्मा माइ मारमा साफाया आबो कांग्रेस अमलचियो चुंनो माखियाफि चिनि इंद्रा सामचियो के माहियामि बुं इंद्रा नखे इंदिरा गांधी जवाहरलाल साफ्रावा थाला जवाहरलाल नेहरू बुइखतमा बिनि पेटल तिसि चिं कांगाल खामफो आसु जराखे अरचाया पतो खुइ सिंखा ये ख्यामराव आं खनाव त्राइदेफो मामी काव बुसि त्रिपुरा राज्य ता अफ बेराय नैदि था खपौसे जुं आबक मांबो ए था खबांमि माचाया मुसुं चानाय फामाचामि थाखुइसानि 40 टेगा 50 टेगा सेब्रिमेखे 200 हाजिरा ब्रिरावनि आबदि खंबा एसे जुं चाव माचाव बर्तमान ताव बेराय नैखे जुं आबो से तंखो मबा पांदा चों नाय मी बु न्यान माले सरकार ले जे पार्टी नो नायफां सोना कै खा हिया आं कांचियो जतसु पारा वाताइ बाया गुंबा जे थिं थांबा मिजोराम थांबा आं साम मामब्रे खिंके चिनि दिल्ली केंद्र आई का कहा चुं बुट वहा सुमन चिनि बाजेक सा तो चुं सियो आबो चिं मा माचा चिनि बुट नि कांगलेत मा जोंनो साफे मु बुजे फे मो जतो पार्टी कांग्रेस बीजेपी सीपीएम आईपीएफटी जे जा पार्टी फाइफ अच्छा नु बुक्ति पार्टी नि फाइमि आं वर्तमान ले बीजेपी नु जे पार्टी नु बीजेपी पार्टी नु मजामा पटमाय महाफमायाखो खाकचा आं तासि सा सामचोखो आइनि मामिंखे आबो सामचुमन काव आइ दुखो तो मामबा इनखे जतो पार्टी चिनि गेन वाफालना क्रुंगरि तो कोचिनि दाबि बाजे तंगो चुंमाय मारमा बागान से चुं टेरेस ताइने बागान खेने माकमा खेने नानान खेने चुं सापाय लामाया दाबि हन मानो मु फापाये सापाये लामाया खौं थाने माम सा हजार पटौने मा मुहाफमाया पाराव जेथि तुबु एलाकाव नाइदि बो आइ सामकाव बुइदे काव फिनराव खाकसाहा ताओ चुं पातिक ता फायापनो आं खाकसावनराव बेराय नाइदि पातिक चामफो नाइदि जतो सु तंथाने फो नाइदि माम फापचिप चिफो नाइदि बां सामदि खि दो उं याबन बा पांदाव आं चिनि बुले सुमा तो आबोनि केंद्रव दिल्ली केंद्र बाजेकले तों चुआबोनि बाजेक मते दि चुंमाय मामेखे दिल्ली केंद्र बाजेक खेनाय फाइनाय त्रिपुरा मुख्यमंत्री थियो बुंसिं चापाय खैनाय आबो बुंचापाय बुक साइबार आसुक फाइनाय ब्लॉक नि स्टाफ राव ल चापाय फिनाय चेयरमैन सोनो खुइख्लाय फिये मेंबाराव नु तुक ता रिनाय ब्राव बक लै थावयाखे पारानि ब्राव जनगणले बक थावया चुमुहाया साया चुं चापायसना जुने जन्म थुकमी इंक्रोय अब पांडाव त्रे मुहा ताइजां प्रेसिडेंट सामो एक नंबर नांथामो चिनित मा दाबि जुं जतो सिहि चिनि नांथामो दाबिले नाइखे चिनि पाता चिनि हान लेखा प्रमाण नांनाय आबोख्रैखे चिनि सरकार याने माले गरीब मो बाबुक्तिनो आं आबो सुंचुओ गरीब न माया अंमक्रोय आं मा पार्टी फाइफो गरीब न माया मो सरकार याखो आबों बसं बिसिबा आइनि दुख सामचुमो मामी सिंखे त्रिपुरा राज्य चिनि ट्राइबल नि जागायो डॉक्यूमेंट्स नामनायफो मामी केहाले महा
document ko po adar bu tumain to kroi dak tong to proman nai di mami abo kwai kai ne ba naringra kai ne ba omutu komla je ba pisar the ne ba rega tar ne ba ma khenna jaga kri khet manu chung bu chuya abro mai marma sarkar tet ma tong nai he abo dekhun to ba ye chuna men kauke hakri role bu su ne ma sek ma khin डेभलपमेन्ट पान्दाफोरनो किसुता मानिनाय एलाकाओ समस्या मरो जोंनि जागा जागाओ जेकुनु जिनिस माइ थाइ दङे माइ मास चु दङे माइया मुमारफोर जों माने सुनाय के दाओ जोंनि अनेक जों पारा पारानि रिपोर्ट लायो रौजालदि दङ जोंनि कमुनिटी हेडक्वार्टाराव के बो जोंनि रनौ जोंनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन मामा जंग चेयरमैन ब्रो बयनो सब समय कम्युनिकेशन माने सामफाव के दंले खामनाय सब समय कमार्स लायो दंलायो विशेष करे ताव ब्रोनो खोकचिरि मां जुं खनाव बत्रे बीजेपी फो आईपीएफटी फो आरि हे ब्रो स्टेट को खमता दं हे सासायो ब्रो ब्रो सिसा सामु डिस्टार्ब के दं हिबा चुंगाबनो खाबाय दैया ब्रावले बोले ट्रेक को एक दिन सानै साथाम राजनीति थुरुंसे ब्राउन राजनीति चुया ब्राव अब देखे स्क्लिक सुये जां बाय फाइपियो उची तो च फाइपिए लुते पुते चा माराव ब्राव सिस्टम अब मा तु दङ के चुं जनगण आपनो क्लियर सितो न जे ब्रावले चा फ्लाइ हो बुंथामि बयम से हावले ब्राउन इबासा बङा जाते आबरेगा किसुता काम खेये आरोनि बुचुगुरा थंजामे एखे दारि फिये बिथिन हाब जाने ए पाप समझाओ नंबर 1 कमी आबदी मारनो चुं नाइ थाया कोनो समय बुरचो बुरानि बात्ताना बसे बेनि साथे को मोसे लाहियो सदिसो केबनि मा अनयाय राव कितु ब्रख माचेन कारण मांगले मांगसे हिबा चुं आबदी फने सुया दाओ चुंखे चिनि पकेट नि रां बायनो चुं असुबिदा दने न चुं दाओ किसुता नांख्रु दङ हिंबा जों हजार हजार सेरिफ में बो बिनो बुनो साजराव सिखा फाइजादि फोजों खांलाय गुरि दं जों आबो रांनो बुक्ति माने फोजों सालामया जतसो जों रां बेरा खोये खाइ थमो आबो रांनो फ्राव फाइने फोजों आसाव खेमिया कारण चुलाबल नांख्रुम समा केहानथि आदाय खिलान महिनाबो खेमन खोया कारण जों बो लाइ थानाय सरकाराव तै नेराव जारा लिडारशिप के तै नेराव ब्रो ब्रन व्यवहार न जों सिक्लुम जाबो नों जातिनोम थांनायखे बोरैखे हिंदी हिमो बयस ब्राउन फुंसे लाचिए दाखे ब्राउखे माहा पंचायत थानाय जेमन जों तुइ थेने राव बाय काउन्सिलर फोरखौ कामा कामा किताबो ए माहाने ग्रासरूट लेवल नफिसना तला लेवल के माखे तै जों से पावर तो रोले नरमा तांगे हो आर हो सार के साये ब्राउ स्क्लिक दं ब्राउ ट्रेक को माने बेसि दिन स्क्लिक मेसिया एमने नब्राउ चिं लगेज मा पेनाय हिंपो चुं ब्राउ सिक खाले मारिनाय मा फुंनाय कमे चुं डेभलपमेन्ट पान्दाव तो चुं एकदम फास्ट नाइ दङ माने प्रपोजाल दङ जेमन चिनि चुं ब्लक होइतेन जियो स्किम में के चुने मासाय तो मा दङ कोने कत जंबो रेगान बय बेटा बिबिनो जगाव कष्ट ला हाचिं ब्रनो बलिदाराव काउन्सिलर चालो नाउ रेगाया बोले स्टेट रेगासिम हो किताव चुं साबजुन लेभेल चुं रेगाराव स्किम तक्तस को नाय ताइपं सा जुलाई दाननि 4 सालमारि ओंखा बहाग्रा प्रदर्शन मालिक देबरमानि आश्रमसा जुलाई दाननि 4 सालमारि ओंखा बहाग्रा प्रदर्शन मालिक देबरमानि आश्रमसा आश्रमसालगै हासिनि जुदा जुदा आमसायाव जुदा जुदा सामुमुदनि बिसिंते आश्रमसाल पालायजगै दंगो अमाहायकिनो आश्रमसाल पालायजाखा दलाय हांकर मनो आरबि ब्लक खबजा लालचुरा हरिमोहन कामिवब to you Maharaj happy birthday to you Maharaj yang ko jon kya kene ko sangat tora ka de yang borom ya ho ko yo chung Maharaj ni atai mo sal kahamo chung te mate ko bongo pa babon sora bai lau sora le ye palgo ha ke
Maharaj ni atai mo sal kaham no chongpa lo lai ha mo mi hingke bungle asu chini ba ye endo hat ma to mono bung chuno ya rom ye tui sai ye thuk mong ba ye chong bet kha ke chong lal sora Harimohon para bai labon sora ka thiri para chong mo thano hoite bet thake chong hokra jagra jok tomle chong bono promo khakchamo ya phayo aromi chong ambot ake bono bin din palo mai nei Quay về cái trong thì nó chong jot asu le khakchamo hi samaya arong boye Maharaj ayu klau kiye chúng nó body kiye này khay chúng nó nhưng mà chúng nó bar và ayu klau cái chúng nó body cái này khay chúng nó nâng không anh có đâu cái rồi chỉ nàyเราสระnày cũng ra acu bông kau theo thay đi sana Nah, ini ke sini Tribra Maharaja ini salah Pradip Kishore Manikko ini Acai Mosal abono sing no Harimohon Parabai Labon Sora Gausabani Kasari Sudri Para sing Jithoba Beye ini Maharaja Acai Mo Palolaya Ika bos saya no Pero angkau yang tak. Ini yo jung Maharaj ni acai mo sal kahamo thum lai mo panda keha ke borowo lal surani keha onek dukho se jung bini bo ye asuk bosor himayang bung ke kuno sarkar hoite dabi do bumaya facility bumaya arong baye bung Maharaj no keha kau cek jumo tumi arong baye bung sa Maharaj no ini bini bakte sal kahamo kau thai hak cek nim jubu nong kem tu yo niklai Harimohon Parani Lal Sora Harimohon Parani Chào vị đi yang muka anh muka gomun joy diang Kenung Maharaj no kuma kau cek jume tini bini acai mo sal panda kahamo ke kuma SMS rim jume bini bo ya Samsung kapse 2016 siyo lekha pore tumye mai tumi repair no ham yak dai tumi 2016 sun ta pusen ham yako himai yang tumi yakunya buya somun yatik sawo somun krumi yu himai yang rama buk sayu doktor photma doktor pho ham ya ang ke utasen yakunya to pepe tumi ayo Dunia korasu kaya tawa Samsung karsi ai sorry mua hamke abono rejaga patham chu hospital toro phonan chu koso kayan ba phon ai miya jaga jobin pholo ren pho pepe ha ke sura pholo lo hapai se tau mahabukri kan mo ubo tak ne ma to sekruin tha ang ba ye Maharaj na kawung chu ano sa help le kemena anong ba ye no ro khotin khara ing me ya ko kayu ko san asu no rajan ipak dewa khakchamo beki ya phayo raja no juk no ayu lo tho asuk no anh câu
কাশিন হলো কাশের খজমনি পাতিমং পাতিমং তঙ্গ বিলোনিয়া পুর পরিষদ আমসাই কেনাঙ্গই কাশিন হলো কাশের খজমনি পাতিমং পাতিমং তঙ্গ বিলোনিয়া পুর পরিষদ আমসাই কেনাঙ্গই নক নুকুং ফাল নক নিসিমি চেঙ্গই তাবখা ইয়গলিয়া মতাই নক সুদুচি লাইথাनाय ककनि सल सिगांनि बदल बिसिसिनि जि गोजामनि कालि मोदाय नक निसिमि तत्राव कानिजाक माला खबै रांनि बाक्सत लांगि थांबायका आमसाइनि मोदाय नक कमिटिनि आदं सुबीर चक्रवर्ती फुंग हिमै न गिफले तंफ्रो नखा मोदाय नकनि दगावा तालात गरै आबावै लगे लगे न आमसाइनि लुकुरक न कक्तमा रिवि रहरका यागुलो आमसाइनि लुकुरक फायै नखा दगानि तालारक गरै कक्तमा रहरजाखा बिरोनिया थानाव আজকে সকাল ভোর 5টায় আমি যখন প্রথম বাড়ি থেকে বাইরে কালীবাড়ি প্রণাম করতে আইয়া হঠাৎ দেখি যে দরজাটা ফাঁক আমার সন্দেহ হইল লগে লগে আইলাম আইয়া দেখলাম যে হ্যাঁ কিছু একটা হয়েছে এরপরে বাড়ি থেকে চাবি আনলাম আইনে দেখি যে দরজা খোলার পরে দেখি যে দরজার তালা তো সব কাটা এবং গেটের চাবিটা আনলাম আনার পরে দরজা খুলে যখন ঢুকলাম ভিতরে দেখি যে মায়ের গলার হারটা নেই প্লাস আমাদের যে দান প্রণামী বাক্সটাও নেই তারপর কী করা যায় পাড়ার অনেকটা খবর টবর দিলাম আইলো সবাই আইয়া পুলিশকে ইনফর্ম করলাম পুলিশ আইলো আইয়া পুলিশ ইনকোয়ারি করে গেছে তারা দেখা গেছে যে এখন সবার আলোচনার ব্যাপার যে কী হয় এটা ওই কথা আর কি 보박란의 필 브리지타 아시아가 살아도게 고문호가 sabzun volleyball 바탈의 무상을 배가 콤보 에카데미 는 커튼 콜라와 보박란의 필 브리지타 아시아가 살아도게 고문호 sabzun volleyball 바탈의 무상자자가 콤보 에카데미 는 콜라와 아시아라 바탈냐 버게 몽클라이카 가이수고 보돌니 아버니 비싱고 파이널 튼거이 रशिराम ठाकुरपारा ते दुंगुर टीम बदल थंलायगा गोप्लाय इंखा रशिराम ठाकुरपारा ते राहास इंखा दुंगुर बदल आसामनि बान्दाव फाइमनजाखा आमसेनि एमडीसी गणेश देवरनकारि तिप्रा मथानि कुबनि आदंर তিনি হুমলং ওয়েস্ট জোন नि बिसिंतै सिनारा खुम्पुई एकाडेमी माटो कायसा भलिबल टुर्नामेंट अंगै दङ अ भलिबल टुर्नामेंट তিনি नयटा टीम पार्टिसिपेट खालामजागो हायकार बादायलायनाय थांनायनि बिथिङाव जोङो दाबक सगरा गोप्लाय हायकार फाइनालाव थाङै 9टा टीमनि बिथिङाव जबदानै गोरों होनै सिनिजाक रशिराम गामिनि जे टीम बरक दिनैनि थोंरों बेदोंनि बरक चेम्पियन का तै रानार्स दंखा दुंगुर टीम बरक रानार्स मानखा बने बगै दिनैनि जे मेइन जों बबाग्रानि 43तम आसाइमालि सालनो रोखसबै तिनर जे कायसा भलिबल टुर्नामेंट संसाजाक माने आबानि बागै सिनि दाबक एडीसी हापांने थोंनि मन्त्री हायके इएम बरंगनां सोहेल देब्रमानि साइतुक मंबाय तिनि सारा त्रिपुरा हास्तानि जत त्रिपुरासा हापांग दंनायरक बरक जतनो तिनि अबाहाय थंलाय दङ कुनु जागाव हंकाय क्रिकेट फुटबल भलिबल अबाहाय जागाव थंलाय दङ बनि बागै दिनैनि मेइन जेटा चिनि बरंगनां इएम सोहेल देब्रमा जे दिनैनि मेइन टुर्नामेंट यासाक मानि हायका टुर्नामेंट मानि अबने मेइन कारण हंकाय जों चिनि ताबक जरा जे यंग चिनि जेनारेशन दंनायरक हायके चिनि सिक्ला सालाय दंनायरक विशेष खयै चिनि अदफा बेलायखे हामिया लामाव थां दंखा ड्राग्स हायके टेबलेट अबाहायरक बाय गुफलङै दंखा बने बागैनो जों दिनैनि अ टुर्नामेंटनि बिथिंतै जब आमसाइनि सिक्ला सालायरकनो जों अबनो गयो
sini sikla salairok sini bobishotni tinang bobishotni sini hamnani sanani haike dofane rakha khainani bagai जों जत्त हामिया यूज खालामनानै हायखाय निसा जाति यूज खालामनानै आबनो बन्द खायनानै हायखौ थाकनानै बागैनो दिनै नामा हायखाय जों प्रग्राम खालाय दङ अबानि बागैनो आं दिनैनि जे अ मेसेजनि बिसिंथै कयनो मुसो सारा त्रिपुरानि चिनि जत्त त्रिपुरा सारा अ खुंथाय बारारक नरक जतन खासिबायसिदि नरक से चिनि भबिष्यत नरक करेके अ हा हायखाय चिनि जत्त दफा जों कमरै थानायखौ चिनि त्रिपुरासा दफारक बने बागैनो दिनैनि अमा हायकेनि गेम खालायो नरक एवारनेस खालायो नरक जुदि केव हामिया मानैबाय हायके हामिया निसा जातियाबो खबरै दंहाकाय नरकनि बिसिङाव दंनि बन्धु बान्धबनि बिसिङाव नरक जथेष्ट फान मारनाय मा सुबानाय नरक अबनो कातिरनान बागै जत्तन सिनि आमचनि जत्त बरकन हायके जत्त साराते पडे तिप्रासन हायके भविष्यत सिनि जे चराइरक कमरै थानाय न कातिरनान बागैनो दिनै न टुर्नामेन्ट संजाजागौ बने बागै जों जागौ बने बागै जों प्राइजबो संजाजागा बरनो जों प्राइज मानि होनाय ताई जों ट्रफि बुनुखा ट्रफि नंमान बिसिमते बरकनो जों जत्तन हायनो हाय खा गाहाम हामजामुं याफोरै आं ताइसा वानचुको आं जुदि अब हायके वानचुकनाय बिसगां मासे एक मासनि लास्ट दिग्रगफोरा काइसे सुदा जानि व्यक्तिगतनि रांबाय आं अ जागाव टुर्नामेन्ट खायनाय अबन बागै नरक जत्तन कयो अ टुर्नामेन्ट पार्टिसिपेट खायनान बागै आसकना जत्तन हामबाय जत्तन टुर्नामेन्ट हामबा नां सोहेल देब्रमानि साइतुक मंबाय तिनि अ सारा अ त्रिपुरा हास्तानि जत्त त्रिपुरासा हापाङ तंनायरक बरक जत्तन तिनि अबहाय थंलाय दङ कुनु जागाव हंकाय क्रिकेट फुटबल भलिबल अबहाय जागा जागाव थंलाय दङ बनि बागै दिनैनि मेइन जेटा चिनि बरम गोनां इएम सोहेल देब्रमा जे दिनैनि मेइन टुर्नामेन्ट यासाक मानि हायका टुर्नामेन्ट मानि अबने मेइन कारण हंकाय जों चिनि ताबो जारा जे यंग चिनि जेनेरेशन तंनायरक हायका चिनि सिक्ला सालाय तंनायरक विशेष खयै सिनि दफा बेलायखे हामिया लामाव थां तंखा ड्राग्स हायकाय टेबलेट अबहाय रबाय गुफलङै तंखा बने बागैनो जों दिनैनि अ टुर्नामेन्टनि बिसिंतै जत आमचाइनि सिक्ला सालायरकनो जों अबनो कयो सिनि सिक्ला सालायरक सिनि भबिष्यतनि थिना भबिष्यतनि सिनि हामनानै सानानै हायके दफानो रखा खायनानै बागै जों जत हामिया यूज खालामनानै हायके निसा जाति यूज खालामनानै आबनो बन्द खायनानै हायके थाकनानै बागैनो दिनै नामा हायके जों प्रग्राम खालाय दङ अबनो बागैनो आं दिनैनि जे अ मेसेजनि बिसिंथै कयनो मुसो सारा त्रिपुरानि चिनि जत त्रिपुरा सारा अ खुंथाय बारारक नरक जतन खासिबायसिदि नरक से चिनि भबिष्यत नरक करेके अ हा हायके चिनि जत दफा जों कमरै थानायखौ चिनि त्रिपुरासा दफारक बने बागैनो दिनैनि अमा हायकेनि गेम खालायो नरक एवारनेस खालायो नरक जुदि केव हामिया मानैबाय हायके हामिया निसा जातियाबो खबरै दंहाकाय नरकनि बिसिङाव दंनि बन्धु बान्धबनि बिसिङाव नरक जथेष्ट फान मारनाय मा सुबानाय नरक अबनो कातिरनान बागै जत्तन चिनि आमचनि जत्त बरकन हायके जत्त साराते पडे त्रिपुरासन हायके भविष्यत चिनि जे चराइरक कमरै थानाय न कातिरनान बागैनो दिनै न टुर्नामेन्ट संजाजागौ बने बागै जों जागौ बने बागै जों प्राइजबो संजाजागा बरनो जों प्राइज मानि होनाय ताई जों ट्रफि बुनुखा ट्रफि नंमान बिसिमते बरकनो जों जत्तन हायनो हाय खा गाहाम हामजामुं याफोरै आं ताइसा वानचुको आं जुदि अब हायके वानचुकनाय बिसगां मासे एक मासनि लास्ट दिग्रगफोरा काइसे सुदा जानि व्यक्तिगतनि रांबाय आं अ जागाव टुर्नामेन्ट खायनाय अबनो बागै नरक जत्तन कयो अ टुर्नामेन्ट पार्टिसिपेट खायनान बागै आसकना जत्तन हामबाय जत्तन टुर्नामेन्ट हामबा Bubak rakor abuni Gautama Thungaroni Koksham Naga Amno Pula Hasio Pyoguri Zaka Bhupendra Chandra Bhumini Media Center. Bubak rakor aguni Gautama Thungaroni Koksham Naga Amno Pula Hasio Pyoguri Zaka Bhupendra Chandra Bhumini Media Center. Ashalo Bubak rakor aguni Gautama Thungaroni Koksham Noni Kasko Shubal Kumar De Fita Rashwi Panda Pyoguri Ka.
অকাউন্টের প্রেসার ব্লাড সুগার অক্সিজেন লেভেল নাই মানাই পান্ডাব কাসকো সুবল দেশাকা ববাग রাখর আগুনি কক্তমা থুমরনি ককসাव নব সামনার তুই গোबांमा कक खाफिया अंगलायमानि बाक्साबा नायो कक्तमा थुमरनि ककसाव नक सामजानानि फियाबा बाक्साबा नाया ककसाव सामजाया अंगनानि ताबो कक खाफिया अंगिना तंखो सानमुं रक सुफुंजाया फानो तबो कायसा सुफुंजाखा पान्डाब कक्तमा थुमर बिस्कं फै शाखा বাইট আসলে এই যে আজকের যে উদ্যোগটা করোনার মধ্যে এটা আমরা নিয়েছি, কারণ এটা এখন সময়ের প্রয়োজন। আমাদের যখন নতুন কমিটি আসে তখন কার্যকরী কমিটির বৈঠকে একটা আলোচনা হয়েছিল। তখন আমাদের মাননীয় সহসভাপতি অরুণনাথ মহোদয় একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে মিডিয়া সেন্টারটা যদি আমরা ভূপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত অমিত ট্রাস্টের ওনার নামে করতে পারি, এবং সেই সাথে উনি একটা প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে জাতীয় স্তরে একটা পুরস্কার চালু করার জন্য ভূপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত অমিতের নামে। তো এটা কার্যকরী কমিটিতে আলোচনা হওয়ার পর সিদ্ধান্ত হয়। সেই মতে আমি আর অরুণনাথ মহোদয় ট্রাস্টের যিনি চেয়ারম্যান সঞ্জয় পাল মহোদয়ের সাথে ওনার চেম্বারে গিয়ে দেখা করি। রমাকান্ত ছিল আমাদের সাথে। বলার সাথে সাথে উনি বলেছেন ঠিক আছে, দেখি যত করা যেতে পারে আমি ট্রাস্টের সাথে কথা বলে জানাবো। এক দুদিনের মধ্যে উনি আমাদের সবুজ সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে যে তোমরা আগাও, আমরা করছি। চিঠি দিতে বলেছিলেন, আমরা সাথে সাথে চিঠি দিয়ে দিয়েছিলাম। আসলে এ রাজ্যে যারা সংবাদপত্র বা সাংবাদিক হিসাবে দেশ বিদেশে পরিচিত, ভূপেন দত্ত উনি অন্যতম, আমাদের সুবলদা, তারপরে আমাদের মধ্যে রয়েছেন। একটা সময় আমরা যখন নতুন প্রেস ক্লাব করি তখন এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে যে অনেকের নামকরণ হয়েছে, কেন ভূপেন দত্ত ভূমিকের নামে কিছু করা হয়নি? উনি একজন কিংবদন্তি সাংবাদিক এবং সম্পাদক। এটা ঠিক, এটা আজকে স্বীকার করতে কোনো অসুবিধা নেই। আমি সেদিন সম্পাদক ছিলাম, যদিও প্রেস ক্লাবের কার্যকরী কমিটির বৈঠকের কোনো বিষয়বস্তু সামনে প্রকাশ করা উচিত না, যেহেতু এটা নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে, অনেক আলোচনা হয়েছে। প্রয়াত দত্ত ভূমিক এ রাজ্যের কিংবদন্তি একজন সাংবাদিক সম্পাদক ছিলেন। তখন কার্যকরী কমিটির বৈঠকে কোন হলের নাম, কার নামকরণে হবে এটা আলোচনা হয়েছিল। যথারীতি ভূপেন দত্ত ভূমিকের নামে একটা রুমের নামকরণ আমি চেয়েছিলাম, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে এটা পাশ হয়নি। যাদের নাম পাশ হয়েছে তাদের নামকরণে ফলক লাগিয়েছি, যেহেতু সম্পাদক ছিলাম। সেটাকে আমার একটা অনুশোচনা, অনুতপ্ত আমার মধ্যে দিন দিন করে খাচ্ছে যে ভূপেন দত্ত ভৌমিক এত কিছু আমাদের জন্য করেছেন, ওনার জন্য আমরা ওনাকে স্মরণ করে রাখার জন্য সাংবাদিকদের মধ্যে, বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে আমরা কিছুই করতে পারিনি। বিগত কমিটিতে যখন আমরা ছিলাম, সভাপতি ছিলেন, উনি খুব ইতিবাচক। যখন যা বলেছি তখন উনি আমাকে কোনোদিনও না করেনি, ওনাকে বলার ছাড়াও অনেক কাজ করেছি। তখন আমরা একটা ভূপেন দত্ত ভৌমিকের নামে একটা পুরস্কারও চালু করেছিলাম, যদিও আবেদন জানানোর পরও অনেকেই লেখা জমা দেননি। মূলত ভূপেনদাকে প্রেস ক্লাবের যে স্মরণের প্রক্রিয়াটা, এটা গত কমিটির থেকেই শুরু হয়। যেহেতু করোনা চলছিল দীর্ঘ সময়, প্রায় 1.5 বছর উপর, ক্লাবেরও একটা আর্থিক অবস্থা ঠিক ছিল না। তখন আমরা যখন বলেছি, তখন দৈনিক সংবাদ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আমাদের 1 লক্ষ টাকা দিয়েছে মিডিয়া সেন্টারের জন্য। আর 1 লক্ষ টাকা ওনারা দেবেন বলেছেন, সেটা হলো জাতীয় পুরস্কারের জন্য। আমাদের শীঘ্রই কার্যকরী কমিটির বৈঠক আছে, এটাকে আমরা প্রসেস করব কীভাবে করা যায়, কারণ এটা একটা বিশাল এক্সারসাইজ ন্যাশনাল লেভেলের। সেটা আমরা করব, যেহেতু ওনারা টাকাটা দিয়েছেন। আমি আজকে উন্নত আমরা পেয়েছি
পরিপূর্ণ হয়েছি, তবু আমাদের অনেক ভুল ত্রুটি থাকবে, কিন্তু ভূপেন দত্ত ভৌমিকের নামকে স্মরণ করে ওনাকে আমরা নামের ফলক লাগাতে পেরে আমরা আজকে গর্বিত। আমি মানসিকভাবে অনেক শান্তি পেয়েছি এবং বর্তমান যারা ভূপেন দত্ত ভৌমিক ট্রাস্ট চালাচ্ছেন ওনাদের কাছে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ভূপেন দত্ত ভৌমিক যা চেয়েছিলেন সমসাময়িক কালের আধুনিক সাংবাদিকতা, এর জন্য এই মিডিয়া সেন্টারটা খুব জরুরি ছিল। এখন সবাই মিলে কোনো পয়সা ছাড়াই সবাই এখানে কাজ করতে পারবেন, তবে কিভাবে করবেন একটা সিস্টেম আমরা ঠিক করে দেব। দয়া করে বলবো আপনারা এটাকে মিসইউজ করবেন না। মেনটেন্যান্সে একটা বড় খরচ আছে, এমনিতেই যেই টাকা দেওয়া হয়েছে আমরা কম্পিউটার কেনার পরও আমাদের কিছু টাকা অ্যাক্সেস লেগেছে, মেনটেন্যান্স লাগবে এটাতে। আরেকটা জিনিস, সেই সাথে আমি আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতিকে ধন্যবাদ জানাই যে করোনার সময় সাংবাদিকদের যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য উনি একটা ব্যবস্থা ওনার নিজের উদ্যোগে করেছেন। রোটারি ক্লাবের অনিল দেবনাথ ওনার বন্ধুবর, ওনাকে বলে উনি প্রাথমিক সব পরীক্ষা কেন্দ্র, হঠাৎ করে সাংবাদিকরা কাজ করতে গেলে যদি কোনো প্রবলেম হয়, কোনো অসুস্থ হয়, তাহলে প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য যাবতীয় সিস্টেম এখানে করা হয়েছে, সেটাও আজকে থেকে চালু হবে। তাহলে আগরতলা প্রেস ক্লাবে আমাদের কি কি রয়েছে? এক ছাতার তলে নিউজ পাঠানো থেকে শুরু করে, ক্যান্টিন থেকে শুরু করে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা থেকে শুরু করে, খেলাধুলা থেকে শুরু করে সব আমরা এক ছাতার তলে করতে পেরেছি। যদিও আরো অনেক কাজ আমাদের বাকি রয়ে গেছে। আমাদের জিমটা আমরা চালু করবো ভাবছি, জিমটা আমরা চালু করেছিলাম, আমার পিরিয়ডে এটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ক্যান্টিনটাকে আরো ভালো করতে হবে। এটা পরিপূর্ণ প্রেস ক্লাবের দিকে আমরা যাচ্ছি, মোটামুটি পরিপূর্ণ প্রেস ক্লাব অনেকটাই আমরা করে ফেলেছি। আমি খবর নিয়েছিলাম আজকে সকালেও, উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এরকম প্রেস ক্লাব নেই। এত ফেসিলিটিযুক্ত প্রেস ক্লাব শুধু পাঞ্জাবের চণ্ডীগড় আছে, জাতীয় প্রেস ক্লাবও এত ফেসিলিটিযুক্ত প্রেস ক্লাব নেই। আমি সবাইকে আবারও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, বিশেষ করে ধনী সংঘাত ট্রাস্টের যারা আছেন এখানে, সঞ্জয় পাল মহোদয়, প্রদীপ দত্ত মহোদয় এবং যারা আছেন, যারা আসতে পারেননি, বিভাগবাবু মহোদয়, যারা আজকে ট্রাস্ট যারাই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, যারা অর্থ দিয়েছেন, এবং ধনী সংঘাতের প্রত্যেকটা স্টাফ, সবাইকে, যিনি এই কাজ করতে আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সহসভাপতি, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে, আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। Tiene mi cobro por toma, also no, o ni cobro por toma, nada, no, pero yo voy a tener chance de cobro por toma,